अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपका गुजरे। बहुत सी खबरें ऐसी जो आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ डिस्कस करनी है। हमने सबसे पहले तो क्यों ना खेल के मैदान की बात की जाए, जिस पर मीम्स अभी से बनना शुरू हो गई हैं। लोग अभी से लिख रहे हैं, ठीक है इंडिया से मसला था, न्यूजीलैंड से मसला था, अफगानिस्तान से इशू था, नमीबिया ने हमारा क्या बिगाड़ा था। तो आज मैच है पाकिस्तान का नमीबिया से, अबू धाबी स्टेडियम, पाकिस्तान बमुकाबला नमीबिया। कैसा होगा ये मैच? बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच, और स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहली बार ऐसा हुआ है कि पूल मुकाबलों का उसको कोई इतनी टेंशन नहीं थी। और अभी भी हम देखें तो पाकिस्तान ने जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उन सबसे बड़े अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो लिहाजा अगर हम नमीबिया की टीम के हवाले से बात करें, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी टीम को, लेकिन फिर भी जिन टीमों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला पहले रहा उनकी निस्बत कदरे छोटी टीम मालूम होती है नमीबिया की। लेकिन डेफिनेटली जैसे कि आपने कहा कि फलाने के साथ मसला था, फलाने के साथ मसला था, लेकिन नमीबिया का क्या मसला था ये हम नहीं कह रहे, ये नमीबिया वाले कह रहे हैं। एंड डेफिनेटली पाकिस्तान का मोराल थोड़ा हाई है माशाल्लाह, बैक टू बैक जिस तरह से हमने मैच जीते हैं, वी जस्ट होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल तक तो तकरीबन पहुंच चुका है। बिकॉज़ ग्रुप 2 में पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है और ये पहला नंबर बरकरार रहे, इसी की दुआ, इसी की उम्मीद और इसी की कोशिशें जारी हैं। आज का मैच कैसा होगा? आज के मैच में क्या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या कि कुछ चेंजेस करनी चाहिए, क्या नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कर्नल नौशाद अली साहब ने, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड आईसीसी मैच रेफरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सर, नमीबिया के साथ मैच क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं आपको बताना पसंद करूंगा नमीबिया के मुतालिक। जी जी, देखिए ये एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी एंट्री हासिल की है T20 वर्ल्ड कप में फ्रॉम द क्वालिफाइंग राउंड। ओके। और इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि वो इस पोजीशन में आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फर्स्ट विन भी अचीव कर ली है पिछले मैच में, जबकि इन्होंने स्कॉटलैंड को हराया था। बिल्कुल। ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि मैं सब बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ही क्रेज़ है क्रिकेट का, और उनके लिए एक बड़ी चीज़ है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस ग्रुप में मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान जैसा कि आपने बताया क्वालिफाई करने के बिल्कुल करीब है, पाकिस्तान टॉप पोजीशन पे है 6 पॉइंट। तो ये वर्चुअली पाकिस्तान के लिए देखा जाए, अगर ये जीत हो जाती है एंड विच शुड बी, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान के चेंजेस की जो आपने बात की है, तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एटलीस्ट 2 चेंजेस होंगे। उन प्लेयरों को ट्राई किया जाएगा जिसको शायद पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ज़रूरत पड़ जाए अगेंस्ट जो भी टीम आती है। अच्छा। तो उसमें अगर आप देखें तो हो सकता है कि शायद हसन अली, जिनकी की फिटनेस का थोड़ा सा मसला है, वो या इमाद वसीम लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उनकी जगह किसी फास्ट बॉलर को ट्राई कर सकते हैं। जी, मैं इसी पर आने लगी थी, आपने चूंकि बता दिया कि हसन अली के भी कुछ ना कुछ मुतबादल देखा जा सकता है, और अपने एक और इजाफा यहाँ पर इमाद वसीम के हवाले से। लेकिन ये अगर हम मुतबादल को तब्दीली लाते हैं तो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें लेकर आना होगा और मैदान में उतारना होगा? क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन चूंकि हमारा बन चुके पहले ही, मतलब इस मुतबादल के साथ, इस तबादले के साथ आपको लगता है कि हम उसी सपोर्ट के साथ खेल सकेंगे? यानी जो नाम आपने सर लिया हसन अली, इमाद वसीम के, इनको ट्राई किया जाएगा? देखिए वसीम जूनियर जो हैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, बहुत ही अपकमिंग प्लेयर हैं। उनको अगर ट्राई कर लिया जाए, थोड़ा सा फील दे दी जाए T20 वर्ल्ड कप की, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। दूसरी बात, जहाँ तक इमाद वसीम बता रहा है कि नवाज़ एक ऐसे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं जो कि इमाद वसीम की इंजरी पे रिप्लेस कर सकते हैं, उनको भी ट्राई करें। नवाज़ के लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ ही इज़ ए ब्रिलियंट फील्डर एज वेल। सो ये 2 का एक्सचेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इसमें के अदरवाइज पाकिस्तान के लिए एक तरह से ये एक ऐसा मैच है जिसमें कि पाकिस्तान को कंपैरेटिवली इजी मैच मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 मैचेस। ओके, तो ये तो सर आपने चेंजेस की बात की। नमीबिया के कोई प्लेयर जिससे आपको लगता है कि थोड़ा सा घबराना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कोई प्लेयर है? क्योंकि नमीबिया से मुतालिक सर हमने कभी इतना पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी इतना मैच देखा नहीं, कभी इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नमीबिया की, क्योंकि मेरा आईसीसी से ताल्लुक रह चुका है, नमीबिया इमर्जिंग कंट्रीज़ या क्वालिफाइंग कंट्रीज़ की लिस्ट में
بڑا ٹاپ پہ تھا. اگر آپ اس کو جغرافیکلی دیکھیں, اٹ از ان بٹوین انڈونیشیا اینڈ آسٹریلیا. یہ آئلینڈس ہیں جو کہ کرکٹ کے کریزی ہیں, جہاں پہ برٹش کالونی ایک زمانے میں یہ رہ چکے ہیں, اور اب اس کے بعد گریجولی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور اس پوزیشن پہ آ گئے جہاں پہ کہ یہ آرگنائز کرکٹ اسٹرکچر بن گیا, انفراسٹرکچر بھی بن گیا, اور اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں جب فالو اپ کیا تو یہ اب اس پوزیشن میں آ گیا کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا, وچ از اے بگ اچیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نمیبیا کو آپ تھوڑا سا اور چانس دیں اور فیسلٹیز دیں, وچ ICC از ڈوئنگ اٹ, یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش کی طرح یہ بھی فرنٹ ٹیم میں آ سکے. نشاط صاحب اب ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں پڑوس کی, جو پڑوس میں صف ماتم بچھا ہے, اس کی ریزن آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جی سوری, آگے دوبارہ کہیے پلیز. یہ جو پڑوس میں صف ماتم بچھا ہے, میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں, اس کی ریزن آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ نہیں جی, کرکٹ ہے, دیکھیں اگر آپ اس کو براڈر اینگل سے دیکھیں تو کرکٹ ہے. انڈیا فرسٹ میچ جب ہارا ہے, سائیکولوجیکلی ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آ گیا, اور بے شک انڈینز جو کچھ بھی کہیں, آئی مین آف کورس وی شوڈ سیلیبریٹ, وی شوڈ انجوائے, لیکن ادروائز ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو انڈینز جو ہیں اب ورچولی کولیپس ہو گئے ہیں. وائی کولیپس ہو گئے؟ فرسٹ ٹیم کی فرسٹ ڈیفیٹ کو وہ اتنا بولڈلی نہیں لے سکے, اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جب سیکنڈ میچ ان کا نیوزی لینڈ سے ہوا, لگتا تھا ایک جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ کی زبان, ایک بکھری ہوئی ٹیم تھی. لگتا نہیں تھا کہ صرف کس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, بالنگ چینجز کیا کرنے ہیں, اور دھونی جو کوہلی صاحب کی کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. گراؤنڈ میں لگتا تھا ایک یا دو کپتان موجود ہیں. تو اس چیز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں انڈینس جو ہیں وہ ایک ایسی اسٹیج پہ آ گئے. میں نے کبھی زندگی, حالانکہ آئی بین اے پارٹ آف پاکستان کرکٹ ایز اے سلیکٹر, میں نے جا کے بنگلور میں بھی ان کا میچ دیکھا ہے, مگر وہ بات نظر نہیں آئی انڈیا میں جو ایک ٹیم ٹاپ ٹیم میں نظر آتی ہے. اگر انڈیا کی اگر آپ تھوڑی سی بات کریں کہ کیا چانسز ہیں, یس ابھی ان کے 3 میچز باقی ہیں, تینوں میچز کمپیریٹیولی ایزی ٹیم سے افغانستان کے علاوہ. میں سمجھتا اگر یہ تینوں میچ جیتتے ہیں نمبر 1, اور اس کے بعد ایک میچ افغانستان سے یہ ایسا جیتے جو کہ یہ وکٹری جو ہے 12 یا 13 اوور میں ختم کر دے, پھر اس کے بعد 5 یا 10% چانسز انڈیا کوالیفائی کرنے. ادروائز آئی تھنک یہ اب کوالیفائی نہیں کر سکتے, ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے سارٹ آف لیسن, اور ان کو اس میں اب تھوڑی سی ریوائز پالیسی کرنی ہوگی, جس میں کہ فرسٹ پالیسی شوڈ بی کہ IPL کو یہ اوپن کریں فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ. تو آپ کو لگتا ہے سر یہ جو IPL کا آپ نے حوالہ دیا, یہ جو میچ کی پرفارمنس T20 پہ IPL کا کتنا امپیکٹ رہا ہے؟ IPL جو ہے اٹس اے منی میکنگ تھنگ. یس, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, پاکستان کا جو یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, اٹ از ناٹ منی میکنگ بٹ اٹ از اے کمپٹیشن امنگ دا ویریس نیشنز. سو IPL کا جو ہوتا ہے اٹ از مور. اب جو فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ دھونی صاحب جو ہیں, ہی یوزڈ ٹو پلے فار اباؤٹ 3 or 4 months, he used to get $1.5 million. It is all money. تو وہاں پر سب کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے, زیادہ اپنا انٹرسٹ دیکھا جائے. اس میں ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی, صرف ٹیم انٹرسٹ کی, اونر کی بات ہوتی ہے. جس طرح کہ ایک بزنس ہوتا ہے, ایک بزنس کا ہائی اپس ہوتے ہیں, ان کے فائدے کی دیکھا جاتا ہے, باقی کرکٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ IPL نے ٹھیک ہے انڈیا کو بہت پیسہ دیا. somebody said کہ every IPL is worth about $2 to $3 billion. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد جہاں تک نیشنل انٹرنیشنل کرکٹ اور اس کو ایک ڈکٹیشن جو انڈیا کی تھی کہ جی فلانی کنٹری کے پلیئر کھیل سکیں گے, فلانی کنٹری کے پلیئر نہیں کھیل سکیں گے, دیٹ واز ایبسرڈ. تو سر یہ IPL کا تو ذکر ہم نے کیا, لگے ہاتھ PSL کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. PSL نے ہمیں جو ایمرجنگ ٹیلنٹ دیا ہے, جتنے سٹارز ہمیں دیے ہیں, ان کی پرفارمنسز آپ کو T20 ورلڈ کپ میں کیسی نظر آ رہی ہے؟ اور واقعی میں IPL کے بعد PSL کا امپیکٹ بھی تو پڑتا ہے نا پاکستانی کرکٹ ٹیم پر. پاکستان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا برانڈ بن گیا ہے PSL. حالانکہ اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا نیبر کے پاس جو لیگ ہے, مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ PSL نے نہ صرف آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, کیونکہ PSL کی تھوڑی سی پالیسی ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ نے اسپیس رکھی ہے فار دی اپ کمنگ ینگسٹرز, اس میں آپ نے اسپیس رکھی ہے لوکل پلیئرز کی, اس میں آپ نے اسپیس رکھی ہے انٹرنیشنل کرکٹرز کی,
اور اگر انشاءاللہ اگر پیسہ آ گیا جس طرح کہ برانڈ بن رہا ہے کوئی وجہ نہیں وہ پلیئرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ کرنٹ کرکٹرز آف دا ورلڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں IPL جو ایک برانڈ ہے جس کو بہت سب نے محنت کی ہے, ویدر اٹ از گورنمنٹ ایجنسیز, ویدر اٹ از کرکٹ بورڈ, ویدر اٹ از پاکستانی کرکٹرز, یہ اس کو اور بھی آگے لے کے چلنا چاہیے. آئی ایم پریٹی شیور کہ جی رمیز راجہ جس طرح پروگرام کر رہے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ IPL جو ہے اور زیادہ ترقی کرے اور مے بی ان کمپٹیشن ود دی ادر PSL ادر لیگ آف دا ورلڈ. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. کرنل نوشاد علی صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور تجزیہ دے رہے تھے اپنا جو اب میچ ہونا ہے اور جو اس سے پہلے میچز ہوتے آئے ہیں. تو ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پاکستان ٹیم کو گڈ لک. ناظرین اس سے پہلے کہ اگلے موضوع کی طرف بڑھیں ایک خبر آپ کے ساتھ اور شیئر کرتے ہیں. آج ہے 2 نومبر, انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ امیونٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ. ہر سال 2 نومبر کو یہ دن منایا جاتا ہے. صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کا عالمی دن جس کی ہم بات کر رہے ہیں. منانے کا مقصد کیا ہے؟ صحافیوں کی نہیں, جرنلسٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور گورنمنٹس کو, ریاستوں کو پابند بنانا, ان کو فورس کرنا کہ آپ نے جرنلسٹ کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے, ان کو کس طرح سے بہتر ماحول پرووائڈ کرنا ہے. اور اگر بات کریں نا صرف اوور آل تو دنیا بھر میں صحافی اس حوالے سے محفوظ نظر نہیں آ رہے ہیں. جمال خاشقجی کا معاملہ بھی ہماری نظروں کے سامنے رہا اور وہ پاکستان میں نہیں ہوا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے باہر ایک ایسی محفوظ ریاست جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے, حالات جو ہے وہ ایک عام شہری کے لیے بہت بہتر ہیں, لیکن اس واقعے کے بعد جس طرح سے ان کی موت کا واقعہ منظر عام پر آیا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک صحافی محفوظ ہے. ڈیفینیٹلی کوئی ایک ایسی وجہ سامنے نہیں آ سکی جس پر کہا جا سکے کہ ذاتی رنجش کی بنا پر ان کا قتل کیا گیا. جو بانے خبروں کے حوالے سے جڑتے ہیں اس سے یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی محرکات ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جو انفلوئنس تھا وہ اس قتل کے پیچھے اس کا موجب بنا ہے. بٹ اینی ویز پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈیفینیٹلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صحافتی برادری کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے کس طریقے سے کام کریں. ڈیفینیٹلی اس میں آپ کے پریس کلب کا کردار ہوتا ہے, آپ کے نیشنل پریس کلب کا کردار ہوتا ہے, اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ایسے بل موو کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جاب سیکیورٹی ملے, انہیں وہ تحفظ ملے, چاہے وہ سائیکولوجیکلی ہو, چاہے وہ فزیکلی ہو, ان کے میڈیکل الاؤنسز ہوں یا پھر دیگر معاملات ہو. تو یہاں پر ہم نے ایک صحافی کو ہر اعتبار سے محفوظ اینڈ سیکیور رکھنا ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو بڑا اچھا آپ نے اس کو میں کہوں گا کوزے میں بند کر دے کہ محفوظ رکھنا ہے صحافی کو, کیونکہ صحافت اسے آنکھ اور کان کہا جاتا ہے کسی ریاست کا, کسی گورنمنٹ کا, اور جب یہ آنکھ اور کان ہی محفوظ نہ ہو تو پھر وہ ریاست محفوظ کیسے ہوگی؟ تو ایک صحافی کو محفوظ کرنا یعنی صحافت کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ جو صحافت ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ چاہے انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو, وہ چاہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو, یہ ہوتا اسی لیے ہے تاکہ ہم مل کر آگے بڑھ سکیں, مل کر آگے چل سکیں. کیونکہ ظاہر ہے صحافی نشاندہی کرے گا, حکومت, ادارہ یا انڈیویجول اس کے حل کی طرف بڑھے گا. صحافی کرٹیسائز بھی اگر کرتا ہے تو وہ ایک بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے کرٹیسائز کرتا ہے. اگر وہ کیسا معاملہ سامنے لے کر آتا ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی قوم نے, اس ریاست نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. چلیں اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج صحت سے جڑا ایک اور اہم معاملہ اینڈ دیٹ از اباؤٹ وائٹامن ڈی, اس کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وائٹامن ڈی بہت اہم ہے. وائٹامن ڈی کا بھی آج اویئرنیس ڈے ہے, دیٹ از دا ریزن وی آر ڈسکسنگ دس. مقصد کیا ہے؟ آگہی, تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ وائٹامن ڈی آپ کے لیے کتنا اہم ہے, آپ کی ہڈیوں کے لیے کتنا اہم ہے, آپ کے لیگمنٹس کے لیے کتنا اہم ہے, آپ کی باڈی کے لیے کتنا اہم ہے, آپ کی موومنٹ کے لیے کتنا اہم ہے. وائٹامن ڈی اس کی جو کمی ہے, ڈیفیشنسی آف وائٹامن ڈی ہوتی کیوں ہے, اس کی علامات کیا ہیں, کیسے بچا جا سکتا ہے, بنیادی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, کیا سپلیمنٹس ہی لینے ہیں یا کہ آپ نے فوڈ سورس سے اس کو پورا کرنا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیے نیوٹریشنسٹ ہیں نوشین عباس صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. نوشین صاحبہ سب سے پہلے بتائیے گا وائٹامن ڈی کیا یہ سورج کی روشنی سے آتا ہے یا سورج کی روشنی سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کریں. اچھا, السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس پلیٹ فارم. وائٹامن ڈی ایکچولی جب ہم سورج کی شعائیں اپنی باڈی میں ابزارب کرتے ہیں تو وائٹامن ڈی ایکٹیو فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر ہماری باڈی کے لیے جس طرح ضرورت ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی استعمال ہوتا ہے.
तो विटामिन डी बेसिकली हमने देखना है कि विटामिन आजकल बहुत ज़्यादा विटामिन हो रहा है, तो जो विटामिन डी है इट्स अ फैट सॉल्युबल। दो तरह के हमारी बॉडी में विटामिन हैं। अच्छा। एक वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में जो महलूल हो जाते हैं, और एक फैट सॉल्युबल जिनके लिए थोड़ी फैटी ग़िज़ाएँ चाहिए होती हैं, जिसमें फैटी ग़िज़ाओं में विटामिन डी होता है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग थोड़े फरबा होते हैं उनमें विटामिन डी ज़्यादा होता है? नहीं, यही बड़े मज़े की बात है कि एक रिसर्च भी सामने आई कि जिन लोगों का BMI ज़्यादा होता है उनका विटामिन डी उनके अंदर कम होता है। Okay. वो एक देयर इज अनदर डिटेल्ड डिस्कशन हो सकती है। Okay. हाँ, तो ये है, और उसका ये है कि विटामिन डी बेसिकली है क्या है। वो छोटा सा नाम, और आपने देखा होगा इन कमिंग ईयर्स बड़ा नजर आया है कि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बोन स्ट्रेंथ यानी कि आपकी हड्डियाँ, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, हर किसी की, जब भी आप नोटिस करेंगे कि आपकी हड्डियों में दर्द, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह आपका जो है खाने की चीज़ों में आपकी विटामिन डी की किस तरीके से आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो विटामिन डी है इसका मेन सोर्स जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब यानी कि मेन सोर्स क्या है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब यानी कि अगर हम लोग डिफरेंट तरीकों से विटामिन डी ले भी रहे हैं, लेकिन अगर हमने उस पॉइंट को अपनी ग़िज़ा में या अपनी यूजेज में शामिल नहीं किया है तो उससे हमें अफाका नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो ये बता दी, एक तो ये कि इसका मेन सोर्स क्या है और उसको शामिल करना कितना ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा देखो, विटामिन डी के सोर्सेज सबसे पहला तो हमारा सूरज है, दूसरा ये हमारी डाइट में ना कुछ चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी होता है। जनरली आपका जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर विटामिन डी है, या आपके जो पालक है, इस तरह की चीज़ों में आपका विटामिन डी, हरी सब्जियों में थोड़ा विटामिन डी का आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डाइट है ना वो बहुत ज़्यादा कंपोज नहीं है विटामिन डी की, इसीलिए देखने में आया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने में आती। और विद इन 2 years ऑफ पेंडेमिक आपने ये भी देखा होगा कि सूरज को आपका एक्सपोजर नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो वो भी एक रीज़न आ रही है कि विटामिन डी अभी इन कमिंग टाइम्स हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। अब जहाँ बात हो रही है कि किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि इसका तरीकाकार ये भी है कि आप उसको कन्वर्ट कर लें बेसिकली, और आप ये करें कि आपने खाने पीनों में फोर्टिफाइड सीरियल्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, या फिर हमारे यहाँ डिफरेंट सोर्सेज हैं विटामिन डी की जो आप दवाई के फॉर्म में ले सकते हैं, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक, बच्चों में पहला सिम्टम विटामिन डी डेफिशिएंसी का क्या होता है? बच्चों में, अच्छा बेसिकली बच्चों में आपको देखने को आएगा कि जनरली लिथार्जिक रहते, यानी कि थका रहना, हड्डियों में दर्द होना, रात को सोते हुए उनको फील होता है कि वो आराम से नहीं सो सकते। माएँ अक्सर नोटिस करती हैं कि बच्चे जो हैं वो बेचैन हैं, तो वो ये आपको कॉमन रहता है। सर में दर्द होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, दीज आर स्मॉल इंडिकेशंस जो आपको शो कर रही होती है कि विटामिन डी आपका इसमें डेफिशिएंट है। क्या इसमें दूध का जो एलिमेंट है वो एक रोल प्ले करता है? कुछ बच्चे माँ के दूध पे, कुछ बच्चे गाय के दूध पे, कुछ बच्चे फॉर्मूला मिल्क पे, क्या इसका एक रोल होता है? डेफिनेटली मिल्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हमने ये देखना है कि बच्चों का कितना अरसे तक उन्होंने वो दूध लिया है और क्या वो उसको हजम प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने एज अ डॉक्टर में देखने में आया है कि बहुत से बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है और हम फिर भी उन्हें गाय का दूध या ऊपर का दूध हम उनको दे रहे होते हैं और बच्चे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, तो वो एक रीज़न है जो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ लेके जा सकती है। अच्छा, विटामिन डी की जब हम लोग कमी की जिक्र करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे से इफेक्ट होते हैं, उसके बाद हमारे बुजुर्ग या ज़ईफ़ुल उम्र अफराद। तो ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि विटामिन डी की वजह से हमारे बच्चों और बड़ों पर बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, और इनकी जो हम देखते हैं ना कि एक तवील अरसे तक फिर मतलब यानी कि वो आपकी बॉडी से वो मर्ज इंटैक्ट रहता है। अच्छा, विटामिन डी ना सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आप रंग बिरंगे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ओपनली वेलकम करते हैं। ये बच्चों में भी देखने में आया एंड ये पेंडेमिक में भी देखने को आया कि आपने देखा होगा जैसे ही कोविड का था तो हमने नोटिस किया कि विटामिन डी वाज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा था और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो इजीली उसको फाइट बैक कर रहे थे। अच्छा, इन द लॉन्गर रन क्या होता है, जैसा आपने मेंशन किया कि बच्चे और बुजुर्ग, खवातीन में भी होता है। खवातीन भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइल्ड बेयरिंग एज से जब आप गुजरते हैं तो आपकी बॉडी डिफरेंट चेंजेस से गुजरती है, तो खवातीन में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने में बहुत ज़्यादा आती है। होता क्या है, हड्डियों का कमज़ोर होना,
कॉन्स्टेंट हेडेक रहना, इन द क्या कहते हैं आपका किसी भी काम पे फोकस नहीं होना, आपको बार बार बीमार पड़ना। सेकेंडली इन द लॉन्गर रन क्या होता है, बुजुर्गों में आपने देखा होगा कि हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, या अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर आपकी किडनी इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है, लेकिन दैट्स द लॉन्गेस्ट वो। इसीलिए अब हम बहुत फोकस करते हैं। द मेजर जो हमारा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहला सवाल उससे यही करती हूँ कि आपके विटामिन डी लेवल्स कभी चेक कराए हैं या कोई सप्लीमेंट आपने लिया है, तो उससे हमें बड़ा हेल्प आउट होता है। एक सिर्फ बात बताइएगा, विटामिन डी के लेवल्स चेक करने की जो आपने बात की, तो विटामिन डी का लेवल चेक करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है या बोन स्कैन से मालूम हो जाता है? बेसिक टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट, ओके, और उसमें आपको पता चल जाता है कि विटामिन डी लेवल्स इनसफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, या जो भी लेवल्स आपके आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन साहब इस मामले पर अपनी रहनुमाई फराहम करने के लिए। डेफिनेटली स्पेशली हमने बात की बच्चों के हवाले से और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद के हवाले से, तो वी जस्ट होप कि जो एक गाइडेंस ही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मालूमात हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो उससे आपको किसी हद तक उसमें इस्तेफादा हुआ होगा। एंड डेफिनेटली जब आपको फील हो कि आप लथार्जिक आपके बच्चे महसूस करें, तो समझ जाइए कि आपके बच्चों में विटामिन डी की कमी है। लेकिन इसके सोर्सेज क्या हैं वो भी डॉक्टर साहबा हमें बताए थे कि किस तरह से आप इसको कंट्रोलेबल बना सकते हैं, और इसका जो मेन सोर्स है वो आता है सन एक्सपोजर। तो सन एक्सपोजर लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली विंटर्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब माएँ अपने बच्चों को ले जाके अमूमन हम देखते हैं कि छतों पे बैठ के थोड़ी सी धूप सिखा रही होती है, तो मेरे ख्याल से ये कर लेना कुछ बेहतर होता है। और जो अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी इस तरह के लोग हैं और जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो लॉन में जाइए और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आगे बढ़ते हैं जनाब एक अच्छी खबर के साथ, और वो खबर ये है कि कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इराक के शहर नजफ के लिए बाकायदा तौर पर फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़ कर दिया है। मतलब ये कि अब आप पाकिस्तान से नजफ के लिए इजीली फ़्लाइट ले सकते हैं। कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है जिसके लिए आपको नजफ जाकर उतरना पड़ेगा। बाकायदा सर्विस के आगाज़ के बाद पहली परवाज़ जो है वो 91 मुसाफिरों को लेकर नजफ पहुंची है, और जब ये परवाज़ नजफ लैंड की तो उस दौरान जो अरशद मलिक साहब थे वो भी इस परवाज़ के अंदर शामिल थे। COPIA जनाब एयर मार्शल अरशद मलिक साहब भी दीगर मुसाफिरों के साथ इराक पहुंचे थे, और साथ ही साथ COPIA ने ये कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत और सलामती का पैगाम लेकर नजफ पहुंचे हैं, लिहाजा इराक पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए एक अहम मंजिल है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। एक तो हम अलग मंजिल की बात करते हैं, दूसरा ये कि अकीदतमंदी नजफ और करबला के साथ जुड़ी है। बेशक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब्दुल्ला खान साहब ने। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अब्दुल्ला, बताइएगा कि कितनी फ़्लाइट्स होंगी हफ्ते में, और दूसरा ये कि क्या ये डिले से हुआ, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो जून या जुलाई में अनाउंस किया गया था कि फ़्लाइट स्टार्ट होगी। थैंक यू सो वेरी मच। देखें, जिस तरह आपको पता है कि लास्ट टाइम इनफैक्ट आपके शो के ऊपर बात हुई थी कि PIA अब ये ज़ायरीन वाला जो रूट है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, जून जुलाई के अंदर ये अनाउंस हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वीज़ा इशू नहीं हो रहे थे ड्यू टू कोविड और कुछ ऑपरेशनल वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हम शुरू नहीं कर सके। लेकिन आशूरे के ऊपर और अरबाइन के ऊपर PIA ने खुसूसी परवाजें चलाई थी और हम बहुत सारे ज़ायरीन को मुकद्दस मकामात के ऊपर लेके गए थे। अब हमने जिस तरह आपने देखा कि लास्ट मंथ के एंड के ऊपर हमने बाकायदा दमिश्क की परवाज़ों का भी आगाज़ किया है, और अब उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब हमने नजफ अशरफ का हमने किया है परवाज़ों का आगाज़। इसके फौरन बाद अब हम बगदाद की भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ मशहद। ये पूरा जो रूट है, जो एक ट्रायंगल बनता है ईरान, इराक और शाम का, वो सारे जो हैं अब पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो अपनी कौमी एयरलाइन के ऊपर कवर कर सकेंगे। अच्छा सर, अब्दुल्ला साहब ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि बगदाद और मशहद के लिए भी परवाजें जो है उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। अब चूंकि डायरेक्ट हम लोग नजफ की फ़्लाइट ले सकते हैं, तो क्या इसके लिए मखसूस कोई 3 या 4 एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे जहां से ये फ़्लाइट्स ली जा सकती हैं, या पाकिस्तान भर में जहां जहां एयरपोर्ट्स हैं मुसाफिर वहां से अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं नजफ के लिए? देखिए, हमने जो परवाजें हैं वो तो हमने चलाई हैं कराची से, लेकिन उसकी कनेक्टिंग परवाजें जो हैं वो हमने पाकिस्तान के तमाम हिस्सों के साथ जो है हमने मुंसलिक की। अब इस्लामाबाद के, लाहौर के, इवन पेशावर से भी, अगर मुल्तान से भी कोई आना चाहे तो वो डायरेक्ट हमारी जो है डोमेस्टिक फ्लाइट पे कनेक्ट करेगा। विद इन 2 आवर्स वो आगे इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर वो चला जाएगा, दमिश्क भी और नजफ भी। ठीक हो गया सर। ये जो आपने कहा कि नजफ के बाद बगदाद, मशहद, इसका क्या प्लान है? कितना और वक्त लगेगा जब इनकी फ़्लाइट्स भी डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी?
देखें हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो हैं जो तमाम इलाके हैं ये पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है बेशक। और पाकिस्तानियों की एक बहुत कसीर तादाद जो है इन जगहों के ऊपर ट्रैवल करती है। इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास फ़िक़े से नहीं है। तमाम फ़ुक़हा-ए किराम के पैरोकार जो हैं वो इन लोगों के ऊपर जाते हैं। वहाँ पे आप जिस तरह जानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर गिलानी जो कि गौसे आज़म कहलाते हैं, उनका रोज़ा भी वहाँ पे है। हज़रत अली का भी है, करबला के जो मुक़द्दस मकामात हैं वो भी हैं, इसी तरह मशहद और इसी तरह बीबी ज़ैनब का रोज़ा जो है वो दमिश्क में। तो ये एक बहुत मुक़द्दस मकामात हैं जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है और इसीलिए ये परवाज़ों का आगाज़ इस वजह से किया गया है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो कि डायरेक्ट परवाज़ें ना होने की वजह से बहुत वाया-वाया होके जाता था, दूसरे मुल्कों के थ्रू होके जाता था, वो डायरेक्ट यहाँ से जाएँगे 1 हफ़्ते या 3 दिन या 2 हफ़्तों का कोई एक पैकेज बुक करा के वो आराम से अपने कंफर्टेबली वहाँ पे जाके अपनी इबादत, अपनी दुआएँ पूरी करके वो वहाँ से वापस लौट सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आपने कहा ना कि दूसरे ममालिक से होता हुआ एक वाया जुड़ता था और फिर आप नजफ, मशहद या फिर दमिश्क या बगदाद के लिए सफ़र इख्तियार किया करते थे। अब यहाँ पर दो मामलात हैं। पहला तो ये कि डेफिनेटली आप अगर किसी दूसरे मुल्क से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं या आपको एयरपोर्ट पर रुकना पड़ रहा है, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो मुसाफिरों पर इकनॉमिकली बर्डन आ जाया करता था। एक तो ये कि उनको किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा, दूसरा ये कि चूँकि पाकिस्तान अब इसमें खुद से एक अहम और बड़ा फैसला, बड़ा अच्छा फैसला कर चुका है, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि देखिए सिर्फ इस बात का ताल्लुक नहीं है कि वो चूँकि दूसरे मुल्कों से और दूसरे मुल्कों के एयरपोर्टों से होके वहाँ पे जाते थे। जब भी किसी रूट के ऊपर पीआईए परवाज़ करती है तो नेचुरली पैसेंजर और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं बिकॉज़ उनकी अपनी एयरलाइन होती है, वहाँ पे उनकी अपनी ज़बान बोलने वाले लोग होते हैं जो कि उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, कोई मसला-मसाइल हो तो फ़ौरन से पहले सॉल्व हो जाता है। तो एक तो ये इम्पैक्ट है कि पीआईए वहाँ पे प्रवास कर रही है और दूसरा इस बात के ऊपर कि देखिए जब डायरेक्ट परवाज़ें होती हैं, तो डायरेक्ट परवाज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट और कन्वीनियंस देती हैं। आप 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे के नहीं, अभी आप देखें कि पाकिस्तान से सवा 4 घंटे की फ़्लाइट है शाम की और 3 सवा 3 घंटे की फ़्लाइट है आपकी जो है नजफ़ की। सो आप इतने कलील टाइम के अंदर आप आराम से उन जगहों के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से जो है वापस आप लौट सकते हैं। जी सर, जब लास्ट टाइम नशिस्त हुई थी तो आपने कहा था कि बहुत जल्द एक बड़ा अच्छा मेन्यू जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मुतारिफ कराया जाएगा। क्या वो मुतारिफ करा दिया गया है? जी, जी, वो बिल्कुल मुतारिफ करा दिया गया है और मेरी सिर्फ ऑफर अभी इंटरनेशनल तक फ्लाइट्स के लिए? नहीं, नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर भी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा मेन्यू दोबारा आया है, लेकिन आपको ये सुन के भी हैरत होगी कि बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि पीआईए जो है वो अपनी बिरयानी ही जहाज़ के ऊपर दे और दूसरे मेन्यू जो है वो उसके बजाय वो ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं। अच्छा, खाना आप गरम मिल रहा है? बिल्कुल गरम। सर मुझे लगता है कि आपने ना सारा एहतमाम अपने पीआईए की फ्लाइट में करना है। कैफे शैफे रेस्टोरेंट वगैरह जाएं। नहीं, मैं इसलिए पूछा ज़रा, अभी रिसेंटली गिलगित से फ़्लाइट ली थी तो उसमें फिर वही मामलात थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर पूछता हूँ कि वो इम्प्लीमेंटेशन कब में भी शायद फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, बट आई होप कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सर एक चीज़ और, ये बिल्कुल टॉपिक से हट कर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या कुछ ऐसे डिस्कशंस भी हो रही हैं, इस पर भी डिलिब्रेशंस हो रही हैं कि जो फेयर है ये फिक्स्ड हो, ये ना हो कि एक महीना या दैट में 10 डेज पहले फेयर एक है, फिर 48 आवर्स पहले एक है, फिर 12 आवर्स पहले एक है, हालांकि वही जहाज़ है, वही फ्यूल प्राइस है, वही सारा खर्चा है, फिर ये फेयर इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है? देखिए वर्ल्ड ओवर और इंक्लूडिंग पीआई में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट का। रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब है कि फेयर जो है या आपकी जो एक ही एयरक्राफ्ट के अंदर डिफरेंट फेयर क्लासेस क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि डिफरेंट लोगों को फायदा हो। जो लोग ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं वो ज्यादा पैसे पे करें और जिनके ऊपर बोझ कम डालना चाहिए वो सस्ता टिकट लें। अगर आप एक एवरेज प्राइस लेंगे तो लेट सपोज इस टाइम पे इस्लामाबाद से कराची या लाहौर से कराची का जो फेयर चल रहा है वो स्टार्ट होता है कुछ 10,500-11 हज़ार रुपए से और जाता है वो लेट सपोज 27-28 हज़ार रुपए पे वन वे की बात करें। तो अगर आप एक एवरेज पे निकालेंगे तो इसका मतलब है कि सबको 20 हज़ार पे करना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट ट्रैवलर्स होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हैं उनका फिर उनको बिकॉज वो 11-12 हज़ार के फेयर से महरूम हो जाएंगे। ठीक और है, जो 27 यानी हज़ार रुपए टिकट चाहिए तो अर्ली आपने बुक कराना है, इसके अलावा और कोई लेकिन मैं तो तरीक़ेकार उनमें नहीं। से हूँ जो अर्ली टिकट बुक करवाने के बावजूद इतना महंगा टिकट मिल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली कराची ट्रैवल किया है,
और मुझे 34,000 रुपए में रिटर्न टिकट मिला है, वो भी 4 दिन पहले बुकिंग के बाद। 4 दिन तो बहुत कम है। 4 दिन कम नहीं है। एनीवेज, अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड डेफिनेटली आपसे दोबारा राब्ता करेंगे इस सिलसिले। अगर हम लोगों को कराची, मुल्तान, साहिवाल, सक्कर या कहीं के लिए भी फ्लाइट लेनी पड़ती है तो थोड़ा डिस्काउंट ही मिल जाए मेरे ख्याल से। कि वैसे यू नेवर नो, पीआईए ऐसे अनाउंसमेंट्स करता है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि कराची से लाहौर उन्होंने 6,000 की फ्लाइट निकाली थी, तो फिर बहुत लोगों ने ना सिर्फ डिनर करने के लिए वो पहुंच गए थे कराची 2 दरिया। तो ऐसी भी चीजें आती रहती हैं पीआईए की तरफ से। क्या हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ रहे हैं? अगर प्रोड्यूसर साहब कह देते तो हम बढ़ जाते हैं। चले जी, प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया टन टन टन, छुट्टी नहीं है लेकिन ये ब्रेक है, तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक अच्छी खबर के साथ कि फातिमा जिना पाक जो कि F9 के नाम से मंसूब है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, वहां पर एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली है। डेवलपमेंट की गई CDA की जानिब से जनाब प्लास्टिक की रोड तामीर कर दी गई है ना इंटरेस्टिंग बात। और अगर ऐसा आपने देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फातिमा जिना पाक। एग्जैक्टली, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि हम प्लास्टिक से, यानी वैसे तो प्लास्टिक से मुतालिक हम यही कहते हैं ना कि वो आब हयात के लिए भी ख़तरा, वो हमारे लिए भी ख़तरा, वो फ़ज़ा के लिए भी ख़तरा। स्पेशली जब हम बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स की, तो वो तो हर वक्त एयर में मौजूद होते हैं, हम इनहेल कर रहे होते हैं। तो इस प्लास्टिक को अब जब रोड की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वैसे प्लास्टिक ज़िंदगी से निकालना बड़ा ही मुश्किल है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो अब ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में कि इस पार्क में प्लास्टिक से रोड तामीर की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोड उठाने में तोड़ देनी है, प्लास्टिक इस्तेमाल ज़रूर है, कच्ची पक्की नहीं है। तामीरी जो लागत है रोड की, वो अगर प्लास्टिक आप इस्तेमाल करेंगे तो लागत भी कम आएगी और पायदारी उसमें इजाफा होगा। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब ने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसकी कामयाबी के बाद ये कोशिश की जाएगी कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पर हम प्लास्टिक रोड जो है वो बनाएं। 600 टन वेस्ट मटेरियल इकट्ठा इस्लामाबाद में होता है और 180 टन के करीब जो है उसमें प्लास्टिक मटेरियल होता है। तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, यानी वेस्ट मटेरियल के तौर पर तो ज़रा ज़ाया हो रहा है, इट्स वेस्ट मटेरियल, लेकिन इसी वेस्ट मटेरियल को अब रोड में, यानी सड़क की तामीर में इस्तेमाल किया जाना, एक पायलट प्रोजेक्ट का होना, ये बड़ा खुशाइंद है। तो होगा ये जी, इस माहौल दोस्त प्लास्टिक की सड़क से शाहराहों पर जो पानी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी है, मुदाफ़ियत है, उसमें इजाफा होगा और लाइफ यानी रोड लाइफ कोशिश करते हैं शुएब किसी दिन जरा हम जाएं इस प्लास्टिक रोड पर, जरा विजिट कर आएं, जरा चल कर आएं, देखेंगे ये कैसी मालूम होती है, कैसी दिखती है। और सीमेंट से जो बनाई गई, पत्थर से बनाई गई जो रोड है, उसकी निस्बत ये जो है वो किस हद तक बेहतर है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो हम लोग देखते हैं रोड्स पे या हम लोग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त
सिचुएशन जो है वो क्या होती है? एग्जैक्टली चलें बढ़ते हैं आगे और सोने का जजीरा ढे की बात करते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ पर ही कुछ इम्कान ऐसा है कि शायद सोने का जजीरा मिलने वाला है। इंडोनेशिया के जो माहीगीर हैं उनको छुपे हुए जेवरात के तौर पर सोने का जजीरा मिलने का इम्कान इस तरीके से पैदा हुआ कि सुमात्रा नामी जजीरा है और यहाँ पर 5 साल से सोने के जजीरे, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो मिलकर इस इलाके को सुमात्रा कहते हैं और यहाँ पर अब सोने का जो जजीरा है उसकी तलाश में वो मगन है। माहीगीर ने दरिया में ख़जाने की तलाश भी की है, माहीगीरों ने बल्कि ख़जाने की तलाश की है और ख़बर रसानी इदारे के मुताबिक इस दौरान माहीगीरों ने जो मुख्तलिफ़ कीमती नवादरात हैं उनको भी इकट्ठा किया। अक्सर ऐसा वहाँ पर होता है, ऐसी खबरें आती रहीं कि माहीगीर जाता है, गोताखोर जाता है और कोई सोने की अंगूठी या कोई और इस तरह का ऑर्नामेंट जो है सो मिल जाता है। उसका मतलब ये नहीं पाकिस्तानियों के कटाया आपने वीज़ा इंडोनेशिया का पहुंच गए, आप वहाँ पे डुबकी लगाने के सोना लेकर आएंगे। बहरहाल वहाँ कोशिश इसी तरीके से हो रही है क्योंकि एक जेवरात से जुड़ा बुद्धा, इसका एक लाइफ साइज मुजस्समा भी इनको मिला है। दरियाए मूसा यहाँ पर गोताखोरों को मुतादिद सोने की अंगूठियाँ, सिक्के और कांसी की घंटी मिली है, उनको मिली है। आपको मिल सकते हैं अगर आप भी कोशिश कर लें। और आप जब बात कर रहे थे ना अभी शुएब, तो मैं बस ये सोच रही थी, आपने कहा ना कि डुबकियां लगाकर आपने सोना ढूंढना नहीं निकल जाना, लेकिन क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, देखिए हमारी एक खबर से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हमें उस खबर के बारे में, उस चीज के बारे में उसकी मालूम होना चाहिए कि कैसे दरियाफ्त होती है, तो मेरे ख्याल से हमारी व्यूअर्स की भी बन जाती है कि जहां हम लोगों ने भी आपसे जिक्र किया कि हम जाएंगे अफनाइन पार्क में, क्योंकि तो हमारे पहलू में है ना, मतलब इन्हें आगे चल के यहाँ से जरा निकल जाए हम थोड़ा सा, तो ना सिर्फ हम उसको विजिट करके आएंगे बल्कि अगर आपने सोना हमने देखना है ना कि सोना कैसे दरियाफ्त किया जाता है, या वो माहीगीर जो सोने की कानकुनों में काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि किसी दिन हम इस तरह की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आपकी खिदमत में पेश करें कि पता तो चले कि ये सोना कैसे निकलता है, कौन लोग होते हैं। एक कोयले के काम में तो कोयला चुना जाता है ना जाके, लेकिन सोना कैसे निकलता है? इसके लिए हम आपको गिलगित पे ले जा सकते हैं, वहाँ पर गोल्डन पीक से किस तरह से सोना ढूंढा जाता है उसकी बात भी किसी दिन कर सकते हैं। एनीवेज बढ़ते हैं क्विकली आगे और लेकर चलते हैं आपको टर्की, चूँकि यहाँ पर 8वीं कसीरुल कौमी खुसूसी ऑपरेशंस मश्क नुसरत 2021 जारी है और पाक बहरीन ने भी इसमें हिस्सा लिया है। पाकिस्तान नेवी के एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने दीगर ममालिक की टीम्स के साथ इस मश्क में हिस्सा लिया है। तर्जुमान पाक बहरीन के मुताबिक पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक ने मश्कों में हिस्सा लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये जो कसीरुल कौमी मशकें हैं इनको स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के दायरे कार में पेशा वराना महारत के तबादले के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका मकसद ये था कि हम आहंगी को फरोग दिया जाए। अब अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाना हो और शरीक ममालिक स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के दरमियान ताउन को बढ़ाना हो, तो इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है बैनुल अक़वामी सतह पर। और टर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से अगर हम बात करें तो चाहे अस्करी क़यादत हो या फिर कौमी क़यादत हो, दोनों ही बड़े भरपूर तरीके से हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करती आई हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान के मामलात हो या फिर हम ये देखें कि पाकिस्तान से बाहर के मामला। एग्जैक्टली चलें बाहर से वापस पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि बाहर वाले भी पाकिस्तान आए हैं और मजीद आते चले जाएंगे। थर्ड, इंटरनेशनल पेसेस की बात करते हैं, फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम यानी पेसेस। ये तीसरा मुकाबला है, लाहौर में इसका आगाज हो चुका है। इवेंट में इराक भी है, उर्दन भी है, फलस्तीन, श्रीलंका, मुत्तहदा अरब इमारात और उज़्बेकिस्तान के 101 बैनुल अक़वामी खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मिस्र, इंडोनेशिया, जापान और म्यांमार के मुबस्सिरीन यानी स्पेक्टेटर्स इस इवेंट का हिस्सा हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक यानी ISPR के मुताबिक ये तीसरा बैनुल अक़वामी पेसेस मुकाबला लाहौर में मुनक़िद हुआ है। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जारी रहेगा। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवल्यूशन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान मेहमानी खुसूसी थे और इस तकरीब के कुछ मनाज़िर, कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों और पाक फौज की टीमों के लिए सख्त तरीन पेसेस मुकाबलों में से एक होने की वजह से इस इवेंट को फौजी जवानों के जिस्मानी मयार और बर्दाश्त का हकीकी अकाज समझा जाता है। तो जनाब, मुकाबलों से पाकिस्तान के खेलों के लिए दोस्त, अमन पसंद और मेहमान नवाज कौम होने के मौक़िफ़ को तक़वीत मिलती है। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है और पाकिस्तान अपने दोस्तों और जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ काबिल एहतराम और काबिल एतमाद ताल्लुकात रखता है।
تو اسی سلسلے میں کل یہ جو ایونٹ منعقد کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو اس سے کچھ ویژولز جو ہیں، اس کے کچھ مناظر جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے پاک فوج نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اور جتنی ٹیمز یہاں پر موجود ہیں، اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم بھی وہیں پر موجود ہے، اور جو ٹیم کے کیپٹنز ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور جو ٹیم یا فار دیٹ میٹر جو جیتتا جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارا مہمان بھی بنے گا. تو یہ بڑا زبردست مقابلہ ہے، اور اس مقابلے سے ایک اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہ پاکستان میں صرف آ کے مقابلے میں حصہ نہیں لے رہے، گھوم پھر بھی رہے ہیں، ٹریڈیشنز دیکھ رہے ہیں، کلچر دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہاں سے بڑی خوبصورت یادیں بھی لے کر اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں. چلیں یہ تو ہم نے کر لی اس اسپیسز مقابلے کی بات، اب ذرا بڑھتے ہیں آگے کچھ اور. افغانستان کا ذکر کرتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے جو ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر افغانستان میں کوئی انسانی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر آئے گا، جو کہ معاشی تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اشیاء خونوشی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. افغان امن اور مفاہمت پر پاکستان سے نقطۂ نظر کے عنوان سے جاری تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کو مزید محتاط نقطۂ نظر اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں کوئی انسانی بحران پیدا ہوتا ہے تو پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جہاں مہنگائی میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ پہلے ہی پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس وقت تھوڑا سا اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ گراف اونچائی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر افغانستان کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستانیوں پر ہوگا. ایگزیکٹلی، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس پر ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پاکستان اس وقت بھی اگر ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں، کیونکہ مہنگی اگر امپورٹ کریں، بٹ پھر بھی انسانی بنیادوں پر ہم اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے افغانستان میں اگر گندم بھیج رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے افغان بھائیوں کی مدد بھی ہمیں کرنی ہے، تو ظاہر ہے یہ بڑا درست آپ نے کہا ذریعہ آپ کہ اگر وہاں پر انسانی المیہ جنم لیتا ہے تو اس کا امپیکٹ خطے میں آئے گا اور سب سے پہلے پاکستان پر آئے گا. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان عالمی برادری پر طالبان سے رابطوں کے لیے زور ڈالتا رہا ہے، جو کہ بہت اہم تھا تاکہ انسانی بحران اور افغانستان کو خانہ جنگی سے بچایا جا سکے. اس پوائنٹ پر ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، خطے کے دیگر ممالک کو کیا کرنا چاہیے، عالمی برادری کو کیا کرنا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے. سابق سفارتکار شاہد امین صاحب نے ہمیں جوائن کیے. سر تھینک یو ویری مچ. سر یہ رپورٹ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھی ہوگی، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کانکریٹ سٹیپس ایسے پاکستان کو اٹھانے چاہیے کہ اس کا خدا نخواستہ اگر وہاں پر انسانی المیہ جنم لیتا ہے، وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر اس طریقے سے نہ آئے جیسے اس رپورٹ میں انٹیسپیٹ کیا گیا؟ دیکھیے، پاکستان کا تو بڑا مثبت رول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں استحکام آئے، امن و امان آئے، اور وہاں پہ جو ڈی فیکٹو پاور ہے جو طالبان ہیں، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں کہ پورے افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے، اور بائی اینڈ لارج وہاں پہ امن و امان ہے. تو اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بارے میں ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر طالبان کو آپ بالکل تنہا چھوڑیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے، تجارت نہیں ہوگی، ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ نے فریز کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر افغانستان میں ظاہر ہے کہ فاقہ مستی کا عالم آئے گا، اور بلکہ انتشار پھیلے گا. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ دہشت گردوں کو موقع مل جاتا ہے، وہاں پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اور بھی دیگر واقعات ہو سکتے ہیں. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم سمجھا رہے ہیں بار بار، پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ وہاں پہ انسانی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یعنی کہ فاقہ مستی کا سلسلہ ہے، تو پہلے تو وہاں پہ انٹرنیشنل ایڈ جانی چاہیے، کیونکہ انسانی مسئلہ ہے. اس میں وہاں پہ بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہاں شاہد امین صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. کوشش کر پھر سے ہم ان سے رابطہ بحال کر سکیں، اس معاملے پر بات کر سکیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اور عالمی برادری کو اس معاملے میں پہلے بھی آگاہی فراہم کی جا چکی ہے. اس پر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں ان کا خطاب تھا، اس وقت بھی انہوں نے افغانستان کے معاملے کو بار بار اٹھایا ہے اور واضح طور پر اقوام عالم کو کہا ہے کہ افغانستانیوں کو
हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर इसमें हमारे में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता, पूरी दुनिया आती है कि आप अगर अपने वहाँ पर जो सोर्सेज हैं उनको वहाँ पर भेजते हैं, उनकी मौशी तौर पर थोड़ी सी मदद करते हैं, तो शायद वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर मौशी तौर पर हालात ख़राब होते हैं तो इसके हम ये देखते हैं कि साथ ही साथ इससे अनारकी भी फैलती है। शाहिद अमीन साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब काइंडली अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और ये भी बताएगा, अभी चूंकि मैं हवाला दे रही थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का, वो इस सिलसिले में आलमी बिरादरी को बारहा आगाह कर चुके हैं। अगर ऐसा कोई इंसानी अलमिया जन्म लेता है तो फिर कसूरवार कौन होगा? जी बिल्कुल, इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो खास ठेकेदार हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे कि ये बिल्कुल एक वाज़ेह सूरत हाल है कि अफगानिस्तान को अगर आप तनहा छोड़ेंगे, उसकी हर किस्म के एड रोक देंगे, वहाँ पे उनकी तिजारत को रोक देंगे, तो फिर वहाँ के हालात तो ख़राब ही होंगे ना जी। और जब हालात ख़राब होंगे तो वहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल भी जो है वो भी कमज़ोर पड़ेगा, वहाँ पे हर किस्म के अनासर जो हैं वो पनपेंगे। और माजी में हमने देखा है कि वहाँ पे 9/11 का वाक़या हुआ था, दहशतगर्दों ने पनाह गाहें बनाई थी। ना सिर्फ ये कि अमेरिका को और दीगर ममालिक को ख़तरा है, बल्कि सबसे ज़्यादा ख़तरा तो पाकिस्तान को है। और फिर जो इलाक़ाई जो ममालिक हैं उसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह सब शामिल हैं। तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपने मफाद में है, इसको और बातों को छोड़ें, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अपने मफाद में है कि अफगानिस्तान में ऐसे हालात ना बने, और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ ताउन करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो तालिबान हुकूमत के साथ एक लिहाज से राब्ते में है, हमारे तो वहाँ पे सफ़ीर भी हैं, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म वगैरह से मुलाकातें भी हो रही हैं। तो पाकिस्तान तो डिफैक्टो उनको तस्लीम किए हुए है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब इस बारे में कोई नरम रवैया अख्तियार करना होगा। सिर्फ इस बात पे कि अमेरिका को वहाँ पे शिकस्त हुई है, वो उसमें गुस्से में आन के उनसे हर ताल्लुकात तोड़ ले, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया, अब आपको मौजूदा हालात के मुताबिक चलना पड़ेगा। और उसमें तालिबान एक हकीकत है, उनको इससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और तालिबान ही जो है वो दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। उनकी हुकूमत इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़े अख्तियार किए हुए, उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादा है कि हमारे मुल्क में पनाह गाहों की दहशतगर्दों की पनाहगाहें नहीं बनेंगी। तो अब आप उनको मौका दें कि अपने जो वादे हैं उसके ऊपर उस पर अमल कर सकें। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो कोई भी अथॉरिटी है उसके साथ डी फैक्टो करें या जो भी डिजोर करें, यानी कि आप उनको तस्लीम करते हैं या नहीं तस्लीम करते हैं, लेकिन उनके साथ एक राब्ता कायम करें ताकि वहाँ के हालात बेहतर हों। ठीक, शायद साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जो निगाहें हैं वो अमेरिका की तरफ ही हैं, वो चाहे एसेट्स फ्रीज वाले मामलात हों या चाहे वहाँ पर अब हम देखते हैं कि बहाली के जो काम होने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, उस पर ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, दीगर ममालिक भी अमेरिका पर ही ज़ोर डाल रहे हैं कि उन्होंने ही इस मामले को देखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि कोई इंसानी अलमिया जन्म ना ले। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे, साथ रहिए। Stay tuned. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और फिर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हम ब्रेक इसलिए देते हैं ताकि वो कहते हैं 10 बजती है, तो मतलब ये कि आपने अगर अपने लिए खाने पीने का ब्रेकफास्ट का एहतमाम करना है तो वो आप जल्दी से कर लें। लेकिन आपके खाने पीने के साथ साथ, ये तो खैर एहतमाम आपने किया है ना, आपकी इंटरटेनमेंट का भी एहतमाम हमने कर रखा है, और वो इंटरटेनमेंट होने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ गए थे मेरे को होस्ट। कहाँ गए थे आप? मैं गिलगित क्या था? जी बिल्कुल, तो आप भी गए थे। नहीं, लेकिन मैं गिलगित नहीं डेट्स पे गई थी। लेकिन मैं गिलगित नहीं गई थी। एनीवेज, मैं जहां गई थी वो तो हम आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन शुएब गए थे कारगा के मकाम पर, जहां पर एक बुद्धा का मुजस्मा है। और मतलब ये कि जब हम बात करते हैं ना पत्थरों के दौर की, अभी वैसे मैं शुएब ये बातें कर रहे थे, तो क्या उन लोगों के पास इतना टाइम होता था कि वो बैठकर इतने बड़े बड़े पहाड़ पर वो मतलब ये नहीं कि कार्विंग कर रहे होते थे और बुद्धे का मुजस्मा बना रहे होते थे। तो जनाब, बुलंदो बांग चट्टान है जहां पर कमाल महारत से ये बुद्धा बनाया गया है, ये मुजस्मा तख्लीक किया गया है। इसको मुकम्मल तरीके से जो कहते हैं कि इसकी एक एक तफसील, एक एक रिपोर्ट ये जनाब शुएब साहब ने तैयार की है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस बुद्धा ने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ है, एंड दैट मीन्स कि वो अमन का पैगाम देना चाह रहा है। तो ये क्या कहानी है, ये मामला क्या है, कहां पर जाकर आप इस मुजस्मे को देख सकते हैं और फोटो सेशन कर सकते हैं, तो जरा जाइए और जाकर देखिए इस रिपोर्ट में।
اب ذرا گلگت کے ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتے ہیں. چونکہ اسلام یہاں پر ایک ریسنٹ فینومینا ہے. کئی سو سال پہلے یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود تھے اور اسی طرح بدھ مت کے ماننے والے لوگ یہاں پر رہتے تھے, بستے تھے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سائٹ کی جہاں پر کارگا بدھا ہے. بدھا ان تبتین سٹائل ہے جسے یہاں کی زبان میں شنا میں گشنئی کہا جاتا ہے. شہر سے بازار سے تھوڑا ہٹ کر ہے, آف روڈ ہے. لے کر چلتے ہیں آپ کو وہاں پر 2.5 کلومیٹر دور یہ فاصلہ ہے. آئیے میرے ساتھ. واک کرتے کرتے اس ندی کو کراس کر کے آ گئے ہیں ہم وہاں پر جہاں سے انٹری ہے. اور یہ میں دکھانا اس لیے زیادہ تھا, دس شوز ہاؤ بیوٹیفل پاکستان از ان واٹ ریسپیکٹ, کہ ہم دوسرے مذاہب کی کتنی عزت کرتے ہیں, کتنی محبت دیتے ہیں, کہ اگر کوئی ایسی سیکرٹ جگہ ہے اس کا اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر آئے گا آسانی سے سہولت سے آئے گا. آئیے. اور سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے بالآخر پہنچ گئے اس ویو پوائنٹ پر جہاں سے یہ اسکلپچر, بدھا کا اسکلپچر نظر آ رہا ہے. پڑھ کے آئے کو جو لکھا ہوا تھا یہاں کی ہسٹری سے متعلق یاچانی بھی کہا جاتا ہے. اور کس خوبصورتی سے کاف کیا گیا اس چٹان پر, اس پہاڑ پر. دور سے لگتا یہ ہے کہ ایک مورتی سی ہے. قریب پہنچتے ہیں تو جو شکل ہے اس کو ایلیبوریٹ تھوڑا سا کریں تو اسکوائر شیپ اور بال جیسے باندھے سے ہو اوپر, فلیٹ نوز. یہ جو فیچرز ہیں یہ اپنی اس کی سگنیفیکنس ہے, لیکن جو اس کا ایک پوسچر جس میں ہاتھ یوں ہے اسے فیئرلیس پوسچر کہا جاتا ہے. یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, خنکی بہت ہے, ہوا بھی تیز چل رہی ہے, لیکن اسپاٹ بڑا پیارا ہے. جس طرح راستے میں آپ کو دکھایا بہت خوبصورت وہاں پر ایک آبشار سیڑھی بنا رکھی ہے, بیٹھنے کا بھی انتظام ہے, پولیس موجود ہے. تو بڑا ہی زبردست انوائرمنٹ یہاں پہ کریٹ کیا گیا. پورا گلگت شہر یہاں سے نظر آتا ہے, یہ خوبصورت وادی دکھائی دیتی ہے. بہت ٹھنڈی ہوا ہے, بہت پیارا نظارہ ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس کے بارے میں یہ بتائیں آپ کو کہ نیپال سے خزاں کے موسم, جو کہ موسم آ چکا ہے, لوگ یہاں پر آتے ہیں نیپال سے, بدھ مت کے ماننے والے ٹولیوں کی شکل میں یہاں پر آتے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. ہر مذہب کے ماننے والوں کو پاکستان ویلکم کرتا ہے اور یہ اس کی ایک خوبصورت مثال ہے. عمران خان صاحب نے بھی چند روز پہلے ایک بدھا کا اسکلپچر ٹویٹ کیا, اس سوات سے وہ اسکلپچر تھا. لیکن یہ ہم بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ کیسے پاکستان حفاظت کرتا ہے اس ہیریٹیج کی. اور جب بات گلگت بلتستان کی ہے تو گلگت بلتستان اب بڑا فوکس کر رہا ہے ریلیجیس ٹورزم پر, کہ جو پہلے کے مذاہب یہاں پر تھے ان کو ماننے والوں کا ایک تو یہ کہ وہ خیال رکھنا ان کو یہاں پر آنا, دوسرا کوئی بھی اگر آئے گا اس مذہب کے بارے میں جاننے میں اس کو مدد ملے گی. یہاں پر کیسی روٹس ہیں ان مذاہب کی وہ جاننے کے لیے ایسے بہت سے اسپاٹ ہیں یہاں کے مختلف وادیاں, مختلف گاؤں دیہاتوں میں, جہاں جا کر ان کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے, جانا جا سکتا ہے.
چلے جی یہاں سانس پھول گیا تھا بہت زیادہ, لیکن اب جو آنے والا سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ کیا کریں کہ سانس نہ پھولے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ آپ کس طرح سے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ امیون سسٹم اور اپنی جو فٹنس ہے اس کو سیکیور اینڈ پریکیور کر سکتے ہیں, اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری فٹنس ایکسپرٹ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ خود بڑی ینگ سی ہیں. مطلب ہم یہ کہنا ہے کہ آپ نے بڑا ٹائم لگایا, بڑا یہ بڑا وہ, اتنے سال گزر گئے آپ کو کرتے کرتے, تو ماشاءاللہ بڑے کم ٹائم میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فٹ کر رکھا ہے. اور ڈیفینیٹلی بڑے بوٹ کیمپس وہ کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو لے کے کنٹینیو کرتی ہیں, اور کچھ کلاسز کچھ سیشنز ہوتے ہیں جو کہ وہ پرووائڈ بھی کرتی ہیں. تو بس نہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. بس کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب چیک کیا تم نے, تم جو کہتے ہیں کہ ذرا فٹنس کی کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے, بس کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ فیس سلم ہو جائے تو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ ویسے بھی کنٹرول نہیں بالکل نہ کریں, نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک شیپ وہ ہوتی ہے, خواتین کو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا فیس اور اچھا لگتا ہے. کچن میں ہوتی ہے چھری ویسے. اچھا میرے خیال سے آپ یہ اپنے ساتھ یہی کرتے ہیں. نہیں پھر مجھے لگتا ہے شیو جو شیو ہے نا وہ چھری سے ہی کر رہے تھے. نہیں بس بہت مذاق ہو گیا. بس تو ویلکم کرتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں. بس موسم چینج ہو رہا ہے اور سردی کی وجہ سے لوگ اکثر جم جانے پر بھی کہتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. مطلب ایک عجیب سی, ایک تو پہلے لوگ جم سے چوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے موسم کا مانا تو ایسے بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سردی کیسے بن جاتا ہے, ذرا بتائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کرنا. ایکسرسائز کرنا تو ڈیلی بیسس پر ایسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. جس طرح سے کھانے کھا کے اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں نا, اسی طرح سے ہم نے ایکسرسائز کر کے بھی باڈی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم ایکسرسائز کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک نیسیسٹی ہے اور ہم نے اپنی لائف میں انکلوڈ کرنی ہے, ناٹ فار دا ویٹ لاس یا پھر ایسی کوئی اسپیسیفک گولس کے لیے, بٹ فار یور اون ہیلتھ, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایوری ڈے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہفتے میں 3 دن کم از کم آدھے گھنٹے کا ورک آؤٹ آپ کو لازمی کرنا چاہیے. آپ واک بھی کر سکتے ہیں, جاگ بھی کر سکتے ہیں, ہائکنگ بھی کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے ایک اسپیسیفک جم جا کے وزن ہی اٹھانا ہے یا کچھ ایک اسپیسیفک وہ جو ورک آؤٹ کی روٹین کو فالو کرنا ہے, بٹ یو کین جسٹ گو لائک فار اے واک, ہائکنگ, سائیکلنگ, کسی بھی وقت. بس یہ آپ نے لائف اسٹائل میں انکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, چاہے صبح کے وقت ہو چاہے شام کے وقت. اور یہ آپ نے کسی اور پر احسان نہیں کرنا, یہ آپ نے اپنے اوپر احسان کرنا ہے. یہ احسان بھی نہیں, یہ فرض ہے. ہاں یہ زیادہ اچھا آپ نے بولا, حساب دینا ہے تو یہ فرض ہے. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا بس اب مجھے یہ بتائیں کہ اسی فرض کی ادائیگی میں جو پیٹ کم کرنا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ سب سے مشکل ٹاسک یہ اسٹبرن فیٹ ہے, کیسے اس کے چھری بھی کام نہیں کرتی, کیا کریں؟ اچھا پتہ ہے یہ والا جو کوسچن ہے نا, مطلب ہر جو میرے کلائنٹس ہیں نا وہ بھی میں سے پوچھوں گا کہ یہ بھی ہر لڑکی سوال کرتی ہے. ہاں مطلب کچھ کوسچنز ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی مجھے ملتے ہیں, مجھے پتہ نہیں پتا ہوتا ہے میرے کلائنٹ نے آگے مجھ سے یہی سوال پوچھنے ہیں. تو پیٹ کا جو سب سے بڑے مزے کی بات ہے کہ کبھی یہ جو اسپاٹ ریڈکشن ہے نا, کہ ہم کوئی اسپیسیفک باڈی کے پارٹ کو کم کر سکتے ہیں کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز کر کے, یہ ایک میتھ ہے. یہ اصل میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اوور آل باڈی سے فیٹ شریڈ کریں گے. وہ آپ کی باڈی جو ڈیسائیڈ کرے گی کون سا ولنریبل فیٹ ہے جو ہم نے شریڈ کرنا ہے. بٹ کچھ ٹپس دے دوں گی کہ آپ پیٹ کو کیسے جلدی ختم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ جو آپ کرنچیز اور پیٹ کی ایکسرسائزز کرتے ہیں نا, وہ کرنا چھوڑ دیں. اچھا, کیونکہ وہ آپ کے جو ہیں پیٹ کے مسلس چھوٹے ہیں, 8 مسلس یہ جو ایبڈومینل ایبز ہیں نا, چھوٹے مسلس ہیں. چھوٹے مسل کو آپ کتنا ہی ٹرین کر لیں گے, ان کو کتنی ہی انرجی ریکوائرڈ ہوگی ایز کمپیئر جو آپ کے بگر مسلس ہیں, جیسے آپ کے تھائز کے ہیں, آپ کے چیسٹ کے ہیں, بیک کے ہیں, گلوٹس ہیں. جتنے بڑے مسلس کو آپ ٹرین کریں گے اتنی باڈی آپ کی انرجی ریکوائر کرے گی. ٹھیک ہے, تو چھوٹے مسل کو ٹرین کرنے کا کیا ہی فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے بڑے مسلس جو انرجی زیادہ وہ لے سکتے, ایکسپینڈیچر ان کا زیادہ ہو سکتا ہے, چھوٹے مسل اتنا وہ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے انرجی. تو بڑے مسلس کو سب سے پہلے ٹرین کریں, پہلے بڑا مسئلہ ختم کریں. جی بڑا مسئلہ ختم کریں. ہاں مطلب جب بھی آپ نے پیٹ کی مطلب پیٹ ختم کرنا ہے تو بڑے مسلس کو, جو تھائز, جو چیسٹ اینڈ جو بیک, یہ لوور باڈی, یہ والا آپ نے ان 3 مسلس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اینڈ دین ہاں ایبز آپ اپنے کور کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر سکتے ہو ہر ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ, بٹ ناٹ ایوری ڈے. ضروری نہیں ہے کہ پیٹ ختم کرنا ہے وہی ہم نے کرنا ہے. دین سیکنڈ ٹپ یہ کہ یو ہیو ٹو بی ان کیلورک ڈیفیسٹ ڈائٹ. کیلورک ڈیفیسٹ کا بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو آپ کی کیلوریز ان ہیں وہ کیلوریز آؤٹ سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو آپ کھا رہے ہیں تو میک شیور کریں آپ کا جو برن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے, یہ کیسے کسی کو پتہ چلتا ہے؟ یہ میں بتاتی ہوں. یہ بھی کویسچن ہوتا ہے. دیکھیں بی ایم آر ہے ہمارا بیزل میٹابولک ریٹ,
ہم اسے گوگل میں ایزیلی، یہ BMR کیلکولیٹر ہے، اس میں آپ اپنا ویٹ، ہائٹ، ایج ڈالتے ہیں اور اپنا جینڈر ڈالتے ہیں. خواتین تو ایج ڈالیں گی نہیں. اب وہ جب پرائیویسی میں آئیں گے نا تو وہ لازمی ڈالیں گے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پرائیویسی کی بات ہے اور وہ پھر انہوں نے اپنے لیے کرنا ہے. تو اس پر ایک مجھے لطیفہ بھی یاد آ گیا. چلے چھوڑے لطیفہ سنائے میں نے. چھوڑا میں کہتا ہوں آج فٹنس لطیفے سنتے ہیں. سنائے. اچھا پتہ نہیں میرے نا واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا تھا، ایک عورت تھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بولا کہ ڈاکٹر نے بولا میرے پیٹ میں درد ہے. تو ڈاکٹر نے اس کا ایج کے بارے میں پوچھا. اس نے بولا میں 20 ایئرس کی ہوں نا. تو اس نے بولا نہیں دیکھیں میں نے دوائی دینی ہے وہ ایج کے اکارڈنگ آپ کو دینی ہے ورنہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں 25. پھر ڈاکٹر نے دیکھا اس کی شکل، کہتے دیکھیں میں اگر یہ دے دوں گا تو آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ایج کے اوپر ہے. وہ بیچاری پھر کہتی 30، پھر 35، پھر 40 کے بعد کہتی ہے اب 40 کے بعد اس کے بعد میں مر بھی جاؤں نا اس کے بعد میں مر کے اٹھوں گی، اس سے آگے نہیں جاؤں گی. گوگل پہ جانا پڑے گا، گوگل پہ سچ بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے چلے واپس ہے جی BMR پہ. تو خیر وہ آپ نے BMR کیلکولیٹر ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں اپنا ایکٹیویٹی لیول بھی بتانا ہوتا ہے. دین اس کے اکارڈنگ وہ آپ کا BMR کی کیلوریز بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی کیلوریز کتنی ریکوائرڈ ہیں. BMR وہ کیلوریز ہوتی ہیں جو ہمیں صرف ورک آؤٹ وغیرہ نہیں، صرف آپ کے باڈی پارٹس کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے جو بیسک فنکشنز ہیں آپ کی باڈی کے پرفارم کرنے کے لیے جو بیسک کیلوریز چاہیے وہ ہوتی ہیں BMR. آلموسٹ جیسے میری آلموسٹ ہوں گی ایکٹیویٹی لیول کے اکارڈنگ 1800 to 2000 تک. اب ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو وہ آپ نے BMR سے جتنی آپ کی کیلوریز ان ہے اسے آپ نے آلموسٹ 500 تک کیلوریز کم لینا ہوتا ہے، کیلوریک ڈیفیسٹ میں آنا ہوتا ہے. اب وہ آپ اپنی ڈائٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ورک آؤٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. بٹ بہتر ہے کہ آپ دونوں سے تھوڑا تھوڑا لے کے کریں. ڈائٹ بھی کریں، ہاں ڈائٹ بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں تاکہ آپ کے نیوٹرینٹس کی بھی کمی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ بہت ایکسٹریم ڈائٹ پر چلے جائیں کہ آپ 900 کیلوریز ڈائٹ پر آ جائیں یوں کہ آپ کی بیسک نیوٹرینٹس ہی آپ کی باڈی کو نہ مل سکے. ہاں اچھا خواتین میں ایک تھوڑا سا ایشو اس طرح سے ہم لوگ سبھی کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کا جتنا بھی فیٹ ہے موسٹلی ہمارے تھائز کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ گھر میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ جاب کرنے والی خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے. تو یہ ڈائٹ تو وہ ایک طرف کر رہی ہوتی ہے لیکن ایکسرسائز چونکہ نہیں کر رہی ہوتی. رننگ کتنا افیکٹ کرتی ہے آپ کا تھائی اس کو بلک ریڈیوس کرنے؟ رننگ بہت اچھی ہے، آپ کریں ایوری ڈے کریں. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں اتنا ایکسرسائزز کے بارے میں نہیں پتا تو وہی بات آ گئی. میں نے کہا فزیکلی فٹ رہنے کے لیے کوئی بھی ایکسرسائز آپ کریں. ٹھیک ہے. رننگ از اے گریٹ کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی، آپ لازمی کریں. اور سب سے مزے کی بات رننگ کی یہ ہے کہ وہ آپ کی پوری باڈی کے مسلس کو ٹارگیٹ کرتی ہے. سارے مسلس. اگر میں رننگ پر جاؤں گی نا تو اگر میں رننگ کافی ٹائم سے نہیں کر رہی اور میں رننگ کروں گی اور ورک آؤٹ کر رہی ہوں جیسے ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوا، میری پوری فل باڈی کریمپ تھی اگلے دن کیونکہ میں نے رننگ کی تھی. حالانکہ میں ایوری ڈے ورک آؤٹ کرتی ہوں بٹ رننگ آپ کے وہ مسلس بھی ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے جو آپ ایکسرسائز میں آپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو. اور رننگس میں بھی اس طرح سے رننگ کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. یہی نہیں کہ آپ لگاتار رننگ کرتے رہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا نا. نارمل ہم لوگ آپ نے واک کیا پھر آپ نے رن کیا، آپ نے 1 منٹ واک کیا پھر آپ نے 2 منٹس رن کیا. اس طرح سے تھوڑی دیر یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے 15 سے 10 سیکنڈ کی اسپرنٹ بھی کی. اسپرنٹ یہ ہے کہ آپ نے فل فورس کے ساتھ رننگ کرنی ہے. سارے مسلس اس میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ کے فاسٹ ٹوئچ مسل فائبر سارے مسلس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اسپرنٹ از گریٹ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں، فیٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس گریٹ. اب ذرا تھوڑی سی گھریلو ایکسرسائزز کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ خواتین جو کہ ایکسرسائز کرنا چاہ رہی ہیں اور مطلب یعنی کہ کچھ سمپل بھی ہوں لیکن افیکٹو بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا وصف آپ ہم نے ویورز کو ہمارے گائیڈ کریں. تو ذرا پروڈیوسرز آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر وصف اس طرح سے کچھ بتانا بھی چاہ رہی ہمارے ویورز کو تو ہم کہاں پر کیا اس گرین ایریا پہ وصف آپ ادھر آ جائیں اس مائک کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا ہینڈل کر لیتے ہیں. چلیں اس کو ہینڈل کر لیں. وصف تھوڑی سی ایکسرسائز کر کے دکھائیں گی جو کہ گھر میں بیٹھی خواتین کے لیے اتنی اہم ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت بھی یعنی صبح پاکستان دیکھتے دیکھتے جو تھوڑا سا وقت آپ کو ملا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیجیے کیونکہ اپنے آپ کو وقت دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن بس اس میں بھی وارم اپ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ کرامپس پڑ جاتی ہیں. یہ بتانے لگی کرنا یہ نہ ہو کہ آپ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اچھا آپ نے وصف کو دیکھا ہے اوکے آپ بھی وہی ایکسرسائز لگانا تو تھوڑا دیکھ کے اس کو سمجھ کے بھی باڈی کو وارم اپ کر کے میں نے کس سائڈ پر فیس کرنا ہے. اس گرین ایریا پہ آپ آ جائیں. آپ جہاں بھی بس زیادہ آگے مت جائے گا، آگے ذرا اندھیرا شروع ہو جاتا ہے ادھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وارم اپ از
ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे आप जिस तरह से मेन वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है ना, उसी तरह वार्म अप और कूल डाउन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो वार्म अप सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे और आपके मसल्स वार्म अप होंगे, ताकि आप जो मेन वर्कआउट है उसके लिए ये ना हो कि आपके बिल्कुल ठंडे मसल्स हों और वो स्ट्रेच हो जाए या आपको कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। तो वार्म अप इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो 2 से 3 एक्सरसाइजेज हैं वार्म अप की जो आप इजीली कर सकते हैं। इट्स लाइक जंपिंग जैक्स, हर एक को पता है जंपिंग जैक्स, ये आपका हार्ट रेट इंक्रीज करेगी। आपने और कितनी मिनट तक हम हाँ वही मैं बताने लगी हूँ, वार्म अप आपका एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स का होना चाहिए। ठीक है। और जंपिंग जैक्स फॉर एग्जांपल करें तो 30 सेकंड्स एक सेट का, फिर बीच में 10 सेकंड्स ऑफ करके फिर दोबारा 30 सेकंड्स का एक सेट, तो 3 सेट्स आप जंपिंग जैक्स से कर सकते हैं 30 सेकंड्स के। एंड देन सेकंड एक्सरसाइज इज हाई नीज, इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज, फुल बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइज अगर आप जरा दोबारा हमारे इट्स ओके। जंपिंग जैक्स, पहले आपने जंपिंग जैक्स की 30 सेकंड्स के लिए 3 राउंड्स आपने करने हैं 30 सेकंड्स के 3 टाइम्स। ओके, देन सेकंड एक्सरसाइज इज हाई नीज। ठीक है, आपने अपने नीज को अपने एब्डोमेन लेवल तक लेकर आना है। ठीक है, अगेन ये भी 30 सेकंड्स के लिए आप करेंगे 3 राउंड्स। सरफेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए? जिस तरह आप इस वक्त जिस जगह पे कर रही हैं ज़रा थोड़ी सी वो सॉफ्ट है। मैं बताती हूँ इसके लिए ये कि ऑब्वियसली नीचे कोई बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस या कंक्रीट वगैरह नहीं होना चाहिए, मैट हो तो बेहतर है। हाँ बेहतर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जूते जो हैं वो अच्छे क्वालिटी के पहने और वो कंफर्टेबल होने चाहिए। उनका जो नंगे पैर नहीं करना। हाँ नंगे पैर कुछ लोग करते हैं, कुछ जिनको आदत होती है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी आप जूते लाजमी पहने। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज हमने बताई हाई नीज। ठीक है, और वो जूते मैचिंग ही होने चाहिए। अच्छा ठीक है। देन द थर्ड एक्सरसाइज इज 5 फीट। आप अपने पैरों को, मतलब इसे हम जॉग एट अ प्लेस भी कहते हैं, आपने लगातार अपनी बॉडी को मूव करना है पैरों को एट द सेम प्लेस। तो ये भी आप 30 सेकंड्स के लिए 3 टाइम्स कर सकते हैं। ये आपका वार्म अप हो गया। वार्म अप के बाद आप डायनामिक स्ट्रेचेस करते हैं। डायनामिक स्ट्रेचेस वो होती हैं जिसमें आप मसल को स्ट्रेच करते हैं, और ये हमेशा वार्म अप के बाद आती है, शुरू में नहीं करनी। उसमें ये होता है आप मसल्स को स्ट्रेच करते हैं बट मूव करते रहते हैं लगातार। ये शोल्डर्स की होगी क्लॉकवाइज आपने 8 टाइम्स की, एंड देन 8 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है, देन थोड़ी सी टोर्सो रोटेशन आपने की 8 टाइम्स ईच साइड पर। ठीक है, टोर्सो रोटेशन करते हुए मेक श्योर करें यूं झूले नहीं लेने किसी ने। ये मैं ये देखती हूँ मेरे क्लाइंट्स ये कर रहे होते हैं। घर में अगर बच्चे होंगे तो झूले भी होंगे। बच्चों वाली माएं तो ये झूले ही लेंगी, बच्चा लटका होगा। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वर्कआउट करने की, मैं आपको बता रही हूँ। डील क्या हुई थी? बहुत अच्छा, आपको जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। ठीक है, एंड देन ऑब्लिक स्ट्रेच हो गया ये वाला। आप सीधा खड़े और आपने स्ट्रेच किया अपने साइड्स को। ये ऑब्लिक स्ट्रेच अगेन 8 टाइम्स इस साइड पर राइट पर और 8 टाइम्स लेफ्ट साइड पर। देन लास्ट वन इज आप अपने पैरों का टांगों का कर सकते हो दिस वन। टांगे आपने मैक्सिमम खोल ली जितनी आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं, और मेक श्योर करें आपकी नीज बेंड ना हो, और आपने अल्टरनेटिवली पैरों पे टच करना है। ये आपके हो गए डायनामिक स्ट्रेचेस। अब ये ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स का विंडो होगा जिसमें आप सारा कंप्लीट करेंगे। एंड देन मेन एक्सरसाइजेज जो 4 से 5 एक्सरसाइजेज हैं जो घर में बैठी हुई ख्वातीन आसानी से कर सकती हैं, बैठ के नहीं करके ऑब्वियसली। जिसमें पहली एक्सरसाइज हम कहते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर लेग्स, फॉर योर होल लोअर बॉडी, जो आपके कोर को भी टारगेट करती है, और इसे हम किंग ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं। बट मेक श्योर करें कि इसका पॉस्चर, एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट पॉस्चर्स। प्लीज अगर आपको पॉस्चर्स नहीं पता तो जाएं सर्च करें, किसी बंदे से पूछें, वरना एक्सरसाइज ना करें, वरना लेने के देने वाली बात है। ठीक है, स्क्वाट्स के लिए आपका शोल्डर पार्ट डिस्टेंस है पैरों का, और आपने हमेशा पीछे की तरफ बैठना है ये पोजीशन में, जिसमें आपके नीज आपकी टो से आगे ना हो और आपकी बैक स्ट्रेट हो, और आपकी जो ये थाई लाइन है वो पैरेलल हो फ्लोर के साथ। ठीक है, एंड देन गेट अप। ये आपने स्क्वाट्स किए। अब ये आप अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा में आप बोलें कि आज मैंने मोटिवेशन ली है और एक ही दिन ऑल आउट मोटिवेशन एक ही दिन। थोड़ा सा आगे हो जाएगा, बस आप कैमरे में देख के एक्सप्लेन करते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक ही दिन में बोला कि मैंने एक्सरसाइज करनी और आज ही सारी कर लेनी है। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आप कितनी देर कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए मैं बोलूँगी आप 8 से 10 रेपिटेशन करें स्क्वाट्स के, जो भी मैंने बताए हैं, और 3 टाइम्स करने, 3 राउंड्स। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज आ जाती है आपके माउंटेन क्लाइंबर्स। ठीक है, मैं ये जमीन पर खोल सकते हैं ना। ठीक है, माउंटेन पक्की है जी जी। ठीक है, पानी भी दिया है घास को सुबह हमने। ओके, माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए ये है, इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज। आपके जो पाम्स है डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स होंगे, कोर आपकी इंगेज होगी। ठीक है, बैक आपकी स्ट्रेट होगी, और आपने अपने नीज को
अपनी चेस्ट तक लेकर आना है। ये माउंटेन क्लाइंबर्स, इसको आप इंटेंस भी कर सकते हैं थोड़े से रनिंग में लाकर, ठीक है। दिस इज माउंटेन इस क्लाइंबर्स। एक्सरसाइज से कौन कौन से मसल्स आपके फुल मसल है, ये देखें मेरे शोल्डर्स वर्क कर रहे हैं, मेरी लेग्स मूव करिए, इट्स अ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, और मेरी फुल बॉडी इसमें एक्टिव है और मेरे कोर भी इंगेज है और मेरी टांगे भी वर्क कर रही है। इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट। राइट। जो अभी मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ इट इज फुल बॉडी वर्कआउट, मतलब ये किसी स्पेसिफिक मसल को टारगेट नहीं कर रही। बहुत इजी है, आराम से एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है ना कि वो जमीन पर नहीं कर सकता, तो आप किसी चेयर का सपोर्ट लेके ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर एक्सरसाइज जो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, फुल बॉडी वर्कआउट है, उसे हम बर्पी कहते हैं। मोस्टली मेरे सारे क्लाइंट्स को बुरी लगती है बर्पी। भूख लगी हुई इन्हें फिटनेस मैं लोगों को बताऊंगी बर्फी खा के एक्सरसाइज नहीं करनी, मीठे और ना वाली। एक्सरसाइज करने के बाद बर्फी खानी है, ये बता रहा था। ओके, बर्पी इट्स रियली इजी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी वर्कआउट है। इसमें आप देखें कितने मसल्स आप टारगेट कर रहे हैं एक ही गो में। आपने सबसे पहले स्क्वाट पोजीशन की तरह नीचे जाना है, पुट योर हैंड्स ऑन द फ्लोर, एक टांग आपने पीछे की, फिर दूसरी, फिर वापस एक टांग आगे ली और दूसरी ओर खड़े होकर आपने जंप किया। इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है। मैं एक दफ़ा करके आपको दोबारा दिखाती हूँ। स्क्वाट पोजीशन में जाना है, एक टांग पीछे, फिर दूसरी, फिर वापस एक आगे, एंड देन गेट अप। इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट, आप पूरे मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंड देन लास्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं, रोलिंग प्लैंक्स और प्लैंक होल्ड। रोलिंग प्लैंक इसे हम वॉक इन प्लैंक और वॉकआउट प्लैंक भी कहते हैं। आपने रोल डाउन इनटू अ प्लैंक पोजीशन एंड देन कम बैक अप। अगेन इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट, आपके कोर को टारगेट करेंगी। और इन सब का आप टाइमर ऐसे सेट कर सकते हैं 30 सेकेंड्स ऑन 10 सेकेंड्स ऑफ। अब अप टू योर फिटनेस लेवल, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं तो आप 20 सेकेंड्स ऑन कर सकते हो, 10 सेकेंड्स ऑफ, मतलब 20 सेकेंड आपने वर्कआउट करना है, सही है। और 10 सेकेंड का ब्रेक लेना है, और हर एक्सरसाइज के 3 राउंड्स करने हैं। एंड देन अगेन आपके अपने फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है, आप 1 राउंड कर सकते हैं या 2 राउंड कर सकते हैं। लिसन टू योर बॉडी ऑल द टाइम। And then the third last exercise is a plank hold. It's a great exercise for your whole body and your core muscles, जिसमें आपके palms, elbows directly under your shoulders हैं, और ये plank position है। हाँ, ये आपने करने वो आराम की से कोशिश कर रही सकते हैं। हैं। वो आराम से करी थी, मैं जब भी करती हूँ मतलब ज्यादा देर तक तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। ओके, इसमें मेक श्योर करें आपके हिप्स यूं ऊपर ना हो, ना बहुत ज्यादा नीचे डाउन हो। ओके, प्लैंक बिल्कुल प्लैंक पोजीशन में, कोर इंगेज है, हिप्स इंगेज है, एंड लुक फॉरवर्ड एंड कीप ब्रीदिंग। राइट। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनका तरीका ये है कि आपने 30 सेकेंड्स का वर्कआउट करना है, देन 10 सेकेंड्स ब्रेक लेना है। इस तरह से एक एक्सरसाइज के 3 राउंड करने हैं, और एंड में कूल डाउन आपने लाजमी करना है, मसल्स को स्ट्रेच करना है। उसकी एग्जांपल बता देती हूँ। ये आपने लंबा स्ट्रेच करना होता है, और इसमें कीप ब्रीदिंग, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। ये आपने बाजुओं की कर ली, इस तरह से पूरी बॉडी की है कि आपने टांगों की भी की हैं। सही है, यानी पूरी बॉडी को Full आपने body स्ट्रेच की करना है, ये इसकी बहुत exercises जरूरी हम है। कर सकते ये हैं। आपने सबसे मजे की बात ये की थी कि हर एक्सरसाइज के बीच में हमने ब्रेक लेनी है, जैसे कि हम हर सेगमेंट के दरमियान ब्रेक लेते हैं। तो फर्स्ट अभी थैंक हम यू वेरी एक मच, break की तरफ थैंक यू वेरी बढ़ेंगे। मच, आपका बहुत शुक्रिया। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं, आना न भूलिएगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में हैं जहां इजादात की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। स्मार्ट होम्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
कोडिंग। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम लाएंगे इसकी अपडेट्स स्मार्ट वर्ल्ड में। सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। जी, तो ब्रेक के बाद सेलिब्रिटी लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज भी एक बड़ी प्यारी सी शख्सियत हमारे से सुबह पाकिस्तान का हिस्सा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता, लेकिन उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो उनका चोली दामन का साथ रहा है और यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले सेंट्रल पंजाब के मुंतखब जनरल सेक्रेटरी होने का एजाज उनके पास है और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी के फराइज भी वो सरअंजाम दे चुके हैं। तो मतलब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कितने वोकलिस्ट हैं वो। एग्जैक्टली जी। उस्मान सईद बसरा साहब आज साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू और कुछ दिलचस्प सी बातें करेंगे, कोशिश करेंगे सियासत कम मस्ती ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। बलशाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अब मैं आपको देखते ही अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं मस्ती नहीं करूँगा। बताएं तस्बीह पे क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, तस्बीह के ऊपर तो पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं जी, माशाअल्लाह। और ये बड़ी सादत की बात है, क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो जो विर्द करते हैं या जो वो करते हैं वो है दुरूद पाक। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बड़े इज़्न की बात है और बड़े मोहब्बत की बात है, हर आदमी कर नहीं सकता। तो बस ये कोशिश करते रहते ताकि आप सल्लल्लाहु पे दुरूद पढ़ते रहें, माशाअल्लाह, उनको याद करते रहें। कभी हम भी उनकी याद में आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। बेशक बेशक इंशाल्लाह। अच्छा बशर साहब, अब जरा नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं। ये बताएं कि अमूमन क्या रूटीन रहती है आपकी? अर्ली बर्ड तो आप हैं, ये भी थोड़ी ब्रेक में हमें पता चला, लेकिन फिर भी किस तरह से सुबह का आगाज होता है? देखिए, सुबह का आगाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से होता है, उसके बाद तलावत से, उसके बाद मैं तो अपनी वालदा के लिए हमेशा जब भी उनके साथ होता हूँ तो उनके लिए एक चाय का कप बनाता हूँ, अपने लिए भी बनाता हूँ। चाय अच्छी बनाते हैं या आंटी वापस भिजवा देती है? नहीं, मेरी चाय अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मशहूर मेरी चाय है, मेरे बाद। अच्छा, मेरे बाद मेरी चाय मशहूर है। तो वो बस उनके साथ बैठते हैं। मैं काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपनी फैमिली के साथ
اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اگر ٹائم ہم نہیں گزارتے لگتا دن کا آغاز نہیں ہوا تو وہاں سے آغاز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیونکہ بائی پروفیشن ہے میں لائر تو اس لیے ہمیں صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے, تو ہماری کورٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, وہاں پہ جانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو زندگی میں ہمارے آن دھمکے تو اس کو کرتے رہتے ہیں, بس سارا دن اس طرح گزر جاتا ہے. بس صاحب آپ کی لائر کے بعد سے کل والی بات یاد آ گئی. کل ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. ہم نے کہا سر چیز یہ بتائیے آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان کس سبجیکٹ کی طرف زیادہ ہے, مطلب آپ کو لگے کہ ان کے ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک وقت تھا جب میڈیکل کے اسٹوڈنٹس زیادہ آتے تھے, اب ایک وقت ہے کہ لائر زیادہ آ رہے ہیں, لا پڑھنا چاہ رہے ہیں. اب کویشچن پھر آیا کہ لا کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں, سوال آیا کا جواب بھی آیا, لائرز پیسے بڑے چھاپ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا ڈاکٹر کے مہینے میں کماتا ہے لائر ایک دن میں کما لیتا ہے. دیکھیے یہ تو ان کی بات کسی حد تک درست ہے, تمام تو نہیں, کچھ میری طرح بھی ہوتے ہیں بیچارے جو کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو لیکن میرا خیال ہے میں اس کو ذرا آن اے لائٹر نوٹ سمجھتا ہوں کیونکہ جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا وہ لا تو کر ہی رہا ہوتا ہے. ویسے بسرا صاحب ابھی تک آپ نے اپنے اس لا کے کیریئر میں کتنے کیسز لڑے؟ ابھی یاد تو نہیں, لاتعداد کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ بیکاز آئی جمپ ان دس پروفیشن بیک ان 2002 اور اس سے لے کے اب تک تواتر کے ساتھ تو نہیں, کچھ اس میں گیپس رہے, میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا, پھر اس کے بعد وہ 3-4 سال کا گیپ رہا, اس کے بعد جب آئے بے شمار کیسز لڑے ہیں اور بہت سے راز ہیں جو ہمارے سینے میں اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ دفن ہیں, اور ایک اچھا لائر جو ہے وہ اچھا رازدان بھی ہوتا ہے. تو بہت سے کیسز لڑے ہیں, جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں. یہ تو اگلا سوال تھا, کتنے جیتے کتنے ہارے؟ اچھا بس ایسے آپ سمجھ لیں کہ ہم وکیلوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم کیس نہیں ہارتے, کلائنٹ ہارتا ہے. اچھا کیس جو جیتے ہیں وہ آپ جیتے بڑے چائے کا بھی بندوبست کر دیا جائے آپ کے لیے, کیونکہ آپ تو احتشام کی بناتے چائے بناتے بہت اچھی ہوتی ہے. ہاں آپ کے ہاں بھی چائے ملتی ہے؟ ہمارے ہاں بھی چائے ملتی ہے, ہم چائے پلائے بغیر بھیجتے نہیں ہیں, تو آج آپ چائے پیئے احتشام کے ہاتھ کی, پوچھتے ہیں کہ پھر کیسی بنائی احتشام نے چائے اور کیسی نہیں. بٹ اینی ویز آپ اپنے ہارے اور جیتے ہوئے کیسز کا ذکر کر رہے تھے کہ کلائنٹ ہار جاتا ہے نا. دیکھیے کلائنٹ ہم نے طے کیا ہوا ہے وکلا نے, اگر ہم یہ طے نہ کریں تو ہم آپس میں اس طرح بھیڑ کے مر جائیں, یعنی کہ کیونکہ روز تو ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے, جیسے اگر آپ لائر ہیں, آپ لائر ہیں تو میں آپ کے اپوزٹ ہوں, آپ میرے اپوزٹ ہیں, تو وہاں بڑے ہیٹ آف آرگومنٹ ہو رہے ہیں, ایکسچینج آف آرگومنٹ, تو واپسی پہ تو یہی ہوگا نا کہ کلائنٹ تو رہیں پیچھے اور ہم آپس میں دو بدو ہو جائیں. تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے جیتا وکیل ہے, ہارتا کلائنٹ. اچھا عموماً جب موویز میں دیکھتے ہیں, ہاں یہ بھی بات کرتے ہیں, موویز میں دیکھتے ہیں تو رولنگ ایک الگ طریقے سے چل رہی تھی, کیونکہ موسٹلی ہمیں بالی ووڈ کی جو موویز ہیں ہم انہی سے ایک مطلب ایک امپیکٹ آتا ہے کہ اچھا عدالت میں یہ ہوتا ہوگا. رولنگ سٹارٹ کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا زبردست آپ نے کویشچن پوچھا ہے, کیونکہ فلمی دنیا اور ٹی وی کے اوپر کورٹ روم, اس کے مناظر اور اس کی پروسیڈنگ کو دیکھ دیکھ کے ہمارے لوگ بڑے کورٹ کو گلیمرس چیز سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو وہاں وہ آرڈر اور وہ بڑا, ایسا بالکل کہیں نہیں ہو رہا. جو حقیقی دنیا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے, بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ہے. وہ جو وہاں پہ سیٹ لگا ہوتا ہے نا, جس کے اندر ایک جج صاحب اور نیچے بڑے مؤدب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وکیل صاحب اور آرگومنٹ, یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں آدمی چلا رہا ہے, جج صاحب, یہ اس کا تصور ہی نہیں کہیں پہ, اس کو پتا ہے کہ یہاں میں چلایا تو 6 مہینے کی قید ہے. تو یہ انٹائرلی از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن لا جو ہے یہ بڑا زبردست وائبرنٹ قسم کا پروفیشن ہے. اس میں آپ کو روز نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, روز نئے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے, اور جو لیو اینڈ لرن کا پروسیس ہے نا جی, جیسے آپ لوگوں کا بڑا زبردست ہے کہ آپ نے یہاں پہ زندگی میں جیتے ہوئے لوگوں کی ایک سلاٹ ہے جو روز آپ کے پاس آتی ہے, ہارے ہوئے تو بیچارے کبھی آ نہیں سکتے. تو آپ کا ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ لیو اینڈ لرن میں بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ دونوں سے اور آپ کیمرہ مین سے کے پاس نالج کنٹمپریری اتنا زیادہ ہے کہ عام آدمی جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کے پاس اس طرح نہیں ہوں کہ آپ کی ملاقات لوگوں سے زیادہ ہے. اور ایسے ہی ہمارا ہے, ہم لوگوں سے ڈھیروں ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سر بس تھوڑا سا ایک بات کہ انسان سیکھتا تو ہارے ہوں سے بھی ہے, ان کی سٹرگل سے بھی ہے, صرف جیتنے والوں سے تو نہیں. دیکھیے آپ تو زندگی میں ہر چیز سے سیکھتے ہیں. جس کو ہم ہارنے سے تعبیر کرتے ہیں وہ ہار نہیں ہوتی ہے, وہ کسی بھی سٹیپ ٹورڈ سکسیس. کسی بھی جس کو ہم ہار کہتے ہیں, یہ ورڈ میں تو اس کو مانتا نہیں. یہ کچھ ہونا یا نہ کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے کے درمیان کی سٹیج ہے, اس میں بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے گاڑیاں آپ سب ڈرائیو کرتے ہیں, اگر اس میں 5 گیئر آگے ہیں, 1 گیئر پیچھے کا بھی تو ہے نا جی. کبھی بھی آپ زندگی میں کوئی ایسی گاڑی دیکھی ہے جس میں ریورس گیئر نہ ہو؟ کیونکہ بہت سی پوزیشننگ, بہت سے آگے بڑھنے کے پیچھے ریورس ہونا شامل ہے, پیچھے ہونا شامل ہے. اس سے بھی سیکھتے ہیں آپ.
आगे जाने से भी सीखते हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो दोनों से मिलता है। और मैं बताऊं आपको, जो जिसको हम अपेरेंटली हार कहते हैं, इससे आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। उसमें आप अपनी वीकनेस, जो कमजोरियां आपकी रह गई, जिन चीज़ों में आपकी कज रवि रह गई, वो आप उनको याद करते हैं और लोग आप शेयर करते हैं। जीतने वाला बंदा समझता मैं जीत गया, बस वो किसी चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहा, बस पहुंच गया, खत्म हो गया। बड़ी अच्छी बात सर आपने की है। अपना कोई वाकया रखेंगे यहाँ पर, जब आप भी कहीं पर हारे, आप भी कहीं पर परेशान हुए, कहीं पर आप भी दुखी हुए? देखिए ऐसे तो बेशुमार जिंदगी कोई में एक अगर मैं आपको बचपन में आपको बताऊं तो मेरी सबसे बड़ा दुख था कि सारी दुनिया पतंगे उड़ा रही है, सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरे वालिद साहब इसको पसंद क्यों नहीं करते? मैं समझता था कि वो क्यों नहीं समझते कि मुझे भी पतंगे उड़ानी चाहिए। तो मेरा दुख, मैं सोचता था हमेशा शोएब भाई अज़रिया कि जब मैं बड़ा होऊंगा और पैसे कमाऊंगा तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, माँ सोए पतंगे उड़ाई। फिर उड़ाई, देखिए जब बड़े होते हैं फिर आपको पता है वो दुख ज्यादा डिफरेंट किस्म के होते हैं, पतंगे पीछे रह जाती हैं। लेकिन फिर भी पतंग उड़ाई, आपने वो शौक पूरा किया। वो किया शौक। और मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैंने एक बसंत के ऊपर मैं अपनी वालदा से रो दो के 500 रुपया उनसे मांगा, और मैं उस टाइम एक जो एक डोर का एक उसको हम पिन्ना बोलते थे, तो वो 100-125 रुपए का बड़ा अच्छा आता था। तो मैं 3-4 लेके तो घर आया तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब मुझे ढूंढ रहे थे और उनको शक पड़ गया कि बसंत करीब है, ये कि उसका इंतजाम ना कर रहा। तो मेरे लिए वो दुनिया का बड़ा दुख, बड़ा दिन था, बल्कि शाम थी जब उन्होंने मेरे 4 पिन्ने कॉन्फिस्केट कर लिए, यानी जब भाग के सरकार कर लिए, और मुझे ऐलान किया कि ये तो तुम्हें नहीं मिल सकते। मैं समझता था कि इससे बड़ा दुख जिंदगी ये बात सिर्फ ऐलान तक ही थी या कि उसके बाद कुटापा भी हुआ था? कुटापा तो देखिए ऑनलाइन नहीं बताना चाहिए क्योंकि आज के तशद्दुद से गुरेज किया जा रहा है। पेरेंट्स अभी आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कि वालिदैन कुटापा भी करते थे। मेरे बच्चों को पता है। अच्छा नहीं, अब तो बच्चे जो है ना मोस्टली उनका रुझान ही आपकी वीडियो गेम्स की तरफ चला गया है। घर में बैठे हुए, एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं और इस तरह की खेल और मस्ती हैं। वो जो बाहर गली मोहल्ले में निकलकर जो खेलना होता था ना, वो बच्चों का बहुत ज्यादा अब कम हो गया। बट एनीवेज, बस साहब ये बताइएगा, बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस चल रहे हैं मुखालिफ पार्टियों के, कोई ऐसा केस, बिंग लॉयर, आपको लगता है इस केस को तो अगर मैं ठिकाने लगा दूं, मतलब कोई एक ऐसा केस किसी भी सियासी शख्सियत का अभी आज फवाद भाई को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है, आज़म सवाती को बुलाया हुआ है। मेरा दिल चाह रहा था, ये आपने सवाल कर लिया, ऐसा लगा हमारी दिल की वाइब्स मिली है। मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि कल खान साहब ने कहा कि सब लोगों ने वहाँ जाना है, मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे फवाद भाई खड़ा करें, तो मैं दो हाथ करना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या हम कह बैठे हैं। यानी कि इस मुल्क के अंदर अजीब किस्म का रिवाज चल निकला है कि आप कोई तामीरी बात ही नहीं कर सकते। अगर आप मुझ पे कुछ भी तामीरी तनकीद करेंगे जिसके बगैर मैं जिंदा ही नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जहां आप कर बैठेंगे, अगर किसी के पास आपको नोटिस देने की पावर है वो सामने आ जाएगा, वरना अदरवाइज आपकी लेग पुलिंग तो होगी। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहां जाऊं और वहां जाके उनसे पूछूं कि भाई हम कौन सा गुनाह कबीरा कर बैठे हैं, ठीक है, आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। तो वो आज मेरे ज़हन में आ रहा था। आप ये ना कहिएगा फिर माइंड कर सकते हैं। देखें उसके लिए तो मेरे ख्याल में माइंड का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो जो कुछ चल रहा है, मैं आपको कहूँ ये थोड़ी बदकिस्मती है, ये कुछ हेल्दी चीज़ें नहीं है। इदारों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के आइनी इदारों को एक ज़ातियात से और उस सोच से बड़ा बाला होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसलिए वो कौमी इदारे होते हैं, और कौमी इदारों की इज्जत इंसानों में फंसने से नहीं है, इंसानों से टकराव में नहीं है। कौमी इदारों की जो इज्जत है वो इंसानों के साथ मोहब्बत में है, ताकि उनका वकार बढ़े। तो मैं अगर आज वहाँ जाऊँगा तो मैं सही, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं गाउन पहन के आगे जरा चला जाऊँ, लेकिन वो मेरे दिल के जज्बात हैं कि वो अगर ऐसा होता, लेकिन अल्लाह करे सर मामलात सही तरीके से हो जाएंगे। होने भी चाहिए। लेकिन देखिए मसला ये है कि अपेरेंटली चीज़ें, हम पॉलिटिक्स में एक बात कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना जी, ये परसेप्शन के अंदर तैरने वाली मछली है। परसेप्शन जब लोगों के अंदर, देखिए मेरा और आपका ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई जो ना हमारी परसेप्शन है, जो लोगों में हमने मेहनत से बनाई, तो अगर वो खराब हो जाए ना जी, इदारों की या इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो बड़ा डैमेजिंग है। तो मुझे सब मुझे ये बताएगा, ये जरा क्योंकि आपका वकालत से आपका ताल्लुक है, इसलिए जरा इस तरह के क्वेश्चंस बड़े लग रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस तो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, लेकिन वो भी इसी का पार्ट बनते चले जा रहे हैं। ये सियासी जमातें आपस में नोटिस खेलती रहती हैं कि कुछ हो और हम नोटिस भेजें, या फिर क्योंकि आप अदालत में भी होते हैं, वहां पर भी जो क्लाइंट्स हैं या जो मुखालिफ पार्टी होती है अपने दूसरे उसके, वहां पर भी नोटिस सिस्टम चल रहा होता है। देखिए असल में जिसको हम नोटिस कहते हैं ना, ये हमारी बिहाइंड द माइंड एक साइकी है
جس کو میں یوں تعبیر کروں گا کہ اصل میں ہم اٹینشن سیکرز ہیں کسی نہ کسی طور پہ. تو نوٹس دیکھ کے لوگوں کی اٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ منو ویک میں بھی ہے میں تھے, ٹھیک ہے, اور جو دوسرے لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیری ایسی تھی تیسی میں بھی ہیں تھے, ٹھیک ہے. تو دیٹس کال, اس کو انگلش میں ایک لفظ نوٹس اس کا نکل آیا ہے کہ میرا بھی نوٹس لیا ہے, میں بھی اتنے موجود ہوں. تو یہ جو سیاسی پارٹی ہے نا, یہ بھی ایک دوسرے کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ تیری ایسی تیسی میں بھی موجود ہوں, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس نوٹس سے جو میں نے ایسے لے لیا ہے اس کا آنے والے دنوں میں ویسے اوور آل سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا. اور کل کو جب آپ ٹی وی والوں میرے کلپ نکال کے میرے پرانے نوٹس دکھانا شروع کر دی تو پھر میرے نوٹس کا کیا ہوگا, یہ نہیں ہم سوچتے. تو یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر طرف نا جی, جیسے آپ کے بینگ دا اینکر آپ کی بڑی کمپٹیشن ہے, تو جو لوگ اس چیئر پہ نہیں پہنچ پائے وہ بھی بڑے آپ کو نوٹس بھیجتے رہتے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی. بہت نوٹس بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں, بہت نوٹس کرتے ہیں. تو یہ نوٹس جو ہے نا دراصل یہ اٹینشن سیکنگ ہوتی ہے. کچھ نوٹس تو ہمیں آ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں ہم سے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں, وہ نوٹس دلا رہے ہوتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھ, ہم بھی تیرے پیچھے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں گے. تو یہ چیز ہے. تو نوٹس ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اس کو لیتے رہنا چاہیے اور بھجواتے بھی رہنا چاہیے, کیونکہ نوٹس سے ہی تو زندگی ہے. کیا اچھا یہ بتائیں کہ ذاتی شوق کس طرح کے رکھتے ہیں, مطلب ایک ہم جیسے پتنگ کے علاوہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بوائز کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھی گاڑی ہو یا یہ والا ماڈل یا موبائل خریدنا ہو, کس قسم کے شوق ہے؟ پتہ نہیں یہ پھر کون سے بوائز ہیں, سب تو اس میں شامل نہیں ہیں, ہمیں تو کبھی موبائل نے ٹریک نہیں کیا, رکھنا پڑتا ہے. آج کل دیکھیں ہو کیا گیا ہے, آج کل موبائل اور آپ کی گاڑی بن گئی اسٹیٹس سمبل, اور اس سوسائٹی میں سب سے بڑا ڈیمیجنگ یہ چیز ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں میں نہیں تول رہے, ان کے اسٹیٹس سمبل میں تول رہے ہیں. کہ آپ کے پاس موبائل, اچھا کسی آدمی کو مجھے آپ بیٹ کر لیں 3.5 لاکھ کا موبائل آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے, ہو میرے خیال میں, آئی گیس, ایم گیسنگ نہیں گیس نہیں کیا آپ نے, آپ کو پتہ چل گیا عثمان صاحب, آپ کو پتہ چل گیا آگے ہوتا ہے. بچے میں وکیل ہیں آپ. اچھا دیکھیں, لیکن نوٹس کیا آپ نے, میں نے بھی نوٹس لیا ہے نا جی. تو لیکن ہمیں اس کا کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے. میکسیمم یہ کر رہی ہیں, ٹویٹ کر رہی ہوں گی, میں بھی وہی کر رہا ہوں. میکسیمم ہم واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, 15,000 کے سب سے زیادہ مین چیز ہوتی ہے اچھے پکچر لینا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جو ایک بڑا ایک ڈیٹیریشن ہوئی ہے اس کی, جس کو تطہیر کہتے ہیں, نیچے کی طرف جو سوسائٹی گئی ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی چیزوں میں تولنا شروع کر دیا ہے. شعیب نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے, کل والی ٹائی تو نہیں دوبارہ پہن آیا, ان کی جوتے کس کے ہیں, فون کی, اس سے ہم انسان کو فوری ریٹ کر کے اس سے اس طرح کی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ بتا دیں آپ کا شوق, میرا شوق ہے, میرا شوق جو ہے وہ میوزک مجھے بڑا پسند ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں گا نہیں سکتا ہوں. تو اس لیے جان کے آپ نے جملہ ایڈ کیا ہے. نہیں, میری زندگی میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کچھ خواہشیں ہیں جو ادھوری رہ گئی ہیں, بہت کم خواہشیں میری ایسے اللہ نے پوری نہیں کی, سب کی ہیں. تو یہ نہیں کر سکا میں گانے کی خواہش تھی, دوسرا گانا گانے کی خواہش تھی, گانے کی خواہش سر گا لیں آج. نہیں وہ مجھے پتا ہے نا جی, کو صبح مزہ کرکرا کرنے کا آپ کا میرا اپنا. سر دیکھیں اگر آپ پہلے گائیں گے تو بھی وائرل ہو جائے گا. دیکھیں وہ وائرل ہو جائے گا, اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ کسی طرح سے وائرل ہو, اچھا گا کے بھی اور نہ گا کے بھی. وائرل ہوئی ہے کبھی کوئی؟ وائرل بے شمار چیزیں ہماری وائرل ہوئی. کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ اچھا یہ جملہ میرا وائرل تو ہوا تھا اور یہ میں نے اس طرح سے نہیں کہا تھا؟ ہاں, ابھی ایک پچھلے ایک ٹی وی شو میں عظما بخاری کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک بات انہوں نے کہی, انہوں نے اپنی ایک انداز میں کہی, میں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں پک کر کے تو اپنے طور پہ اس کو کہا, وہ بڑا وائرل ہوا. تو اب وہ جب بھی مجھے ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تو کی تھا, تو میں نے کہا نہ تو میں نے اس کو وائرل کیا اور نہ وہ میری انٹینشن تھی جو آپ سمجھ رہی ہیں. میں نے تو اس کو, جو آپ نے ایک بات میری طرف اچھالی, میں نے واپس آپ کی طرف اچھال دی. تو بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گن کے لفظ بول رہے ہیں, کچھ بھی وائرل جا سکتا. آج زمانہ اس طرح کا نا, ایسے ہی ہے, ایک آپ کا مومنٹ مانیٹر کیا جا رہا تھا. سر آپ یہ بھی بتائیں, ٹی وی ٹاک شوز میں چونکہ آپ نے عظما بخاری صاحبہ کی بات کر ہی لی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان مسلم نون سے یہ وہ خواتین رہنما ہیں کہ جن کے ساتھ ٹاک شو میں کبھی بھی بندہ بھڑ سکتا ہے؟ اصل میں یہ وہ خواتین ہیں جو ٹاک شو میں بھیڑنے کے لیے آتی ہیں. اچھا اوکے, لیٹ پٹ ان دس وے, میرا خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی بات بھی کر لینا جی, تو وہ بھیڑنے کے لیے ہی آئے ہوتے ہیں. عظما بخاری صاحبہ کے علاوہ کسی کا نام لینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں, خیر ہینا تو اتنا نہیں اس طرف سے کرتی ہیں, اور شرمیلا بھی موسٹلی میں سمجھتا ہوں شرمیلا ویسے نہیں بھڑتی ہیں, لیکن عظما تو وہ میرے خیال میں گھر سے طے کر کے آتی ہیں کہ اگر آج میں بھیڑ کے نہ آئی تو ٹاک شو ہی کی جس سے بندہ بھیڑے نہ. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں کچھ ریٹنگ کے معاملے کے اندر بھی ہمارے ٹی وی نے بھی
और बड़ी माजरत से हमारे Agreed. चाह ये रहे होते हैं बजाय इसके वो ब्रेक ले लें, वो तूल देते हैं। लेकिन देखिए मैं ज़ियाक से तो मैं फर्स्ट टाइम शो कर रहा हूँ आपके साथ, हमने एक और टेलीविजन पे बड़े शो किए। ये एंकर की अपने मिजाज पे मुनसर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए बड़े बड़े अच्छे टीवी टॉक शोज चल रहे हैं जिसके अंदर कोई लड़ाई नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका एक Content पैटर्न पर ये है, बात होती है। कंटेंट पे बात होती है। अल्टीमेटली कंटेंट ही सर्वाइव करेगा, मैं आपको बताऊं। अल्टीमेटली अब देखिए ना, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, पढ़ते आप नहीं है, कंटेंट आपके पास है नहीं है, तो ये चीज़ कितनी देर बिक सकती है? ये तो 2-4 दफ़ा बिक जाएगी ना। तो आप रोज़ मैं सोचूंगा एक प्रोग्राम कर रहा हूँ कि यार एक क्लिप ही निकला है ना, तो बड़ी बात है, तो कब तक निकालूंगा? कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो फॉरएवर है, जिसके अंदर अगर आप ग्रूम करते रहें तो आपकी ग्रूमिंग है। अदरवाइज तो लड़ाई शड़ाई तो कितनी देर, अब तो लोग नहीं देखते जी लड़ाई में। आपको Agreed. जहाँ पे आपको टीवी शो के अंदर लड़ाई होगी ना, लोग स्विच कर देंगे, तो छोड़ो यार इसको। तो ये एक नया पैटर्न है, तो ये इस तरह चल रहा है। ये बताइए कि हल्के में जाने का इत्तेफाक कैसा रहता है? हल्के में आई लव टू गो जी। मैं हफ्ते में 2 दिन तो लाजमन अपने हल्के में होता हूँ। शिकायतों के अंबार भी लगते हैं? शिकायतें भी होती हैं। देखिए उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ लोगों को बेशुमार चीज़ों में तकालीफ हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इदारे नहीं बनाए हैं। अपने इदारे जब नहीं बने हैं तो लोगों की चीज़ें, आम आदमी का मसला बहुत, देखें अभी आपको पता है सिर्फ ये 7-8 साल हुए हैं लोगों को एक तकलीफ से निजात हमने बिल जमा करवाने की लाइन से दी है। इतनी बड़ी कितारें, यानी कि आप हुकूमत को पे कर रहे हैं पैसे और कितार में खड़े हैं 3 घंटे, अभी सॉल्व हुआ ना। छोटी छोटी चीज़ें, लोगों की मसले, लोग बिल्कुल जी अपने मसले भी कहते हैं और हमसे शिकवे भी करते हैं, शिकवे ज़रा सख्त भी करते हैं। कौन सा शिकवा ऐसा है जो बार बार सुनने को मिलता है? बार बार सुनने को तो देखिए ये आप देखिए हर हल्के की एक अपनी एक पॉलिटिकल आपके हल्के में थाने का तो ये मसला हल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? थाना कल्चर, इसको थाना कल्चर कहते हैं ना जी। देखिए ये एक बड़ी वेग सी टर्म, अब बड़ी सी होगी। थाना कल्चर का मतलब है कि जब इंसान पुलिस के पास किसी भी काबिल दस्त अंदाजी पुलिस के लिए जाता है तो जो निज़ाम वहाँ से उसको आगे से एक झकड़ लेता है ना जी, जिसके अंदर जरा फंस जाता है और वो उसकी सर। लेकिन अभी तो जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही है कि थाना कल्चर बहुत बेहतर हुआ है। अगर अब आप खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए और आप पंजाब पुलिस के पास जाएं तो, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा हुआ बड़े तरीके से, एक तो उनकी मुलाकात, ऊपर से जब उन्होंने कहा कि नहीं बस आपने एप्लीकेशन लिख दी, थोड़ी देर में आपको एक मैसेज आएगा, उसको एक FIR का नंबर, और वाकई उस तरह से हुआ। तो मेरे लिए भी एक नई सी बात थी कि पंजाब पुलिस ही है ये। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार बेहतरी हुई है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें, मैं शोएब आपको भी पहले भी आपके शोज में भी कहता रहा हूँ, देखिए आज ये तो कम से कम है कि पुलिस पोलिटिसाइज नहीं है। बिल्कुल ऐसे आज पुलिस के ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है। और आप अपने PTV पे देख लें, एक ज़माना था मैं PTV पे शो करने आता था तो वो बाहर बताया करते थे कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना, मरकज़ में फलां की है तो यहाँ तो नीचे नून को खिलाफ बोल लें। आज देखें, अभी आपने हिना की बात की, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना सख्त और सम टाइम बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करती हैं। आपकी PTV पे आती हैं कि नहीं आती? ये हम मेरे वज़ीर आज़म ने जो इदारों के लिए किया कि इदारों को आज़ाद करें सियासत से, और ये जो ना लेवल प्लेइंग फील्ड करें। खुद ब खुद लोग अपने आईने में शक्लें देखेंगे, किसी की अच्छी होगी, किसी की मेरी तरह की होगी, तो किसी की मकरू होगी, तो वो खुद ही ठीक कर लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरा मैंने आपसे पूछना है, क्रिकेट का इंटरेस्ट भी अपना बताएं, दूसरा ये पाकिस्तान परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेते हैं। नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान अब आज गेम परफॉर्म करने जा रहा है, बेस्ट विशेस आपकी तरफ से क्या हो सकती हैं और क्या लग रहा है आपको आगे? देखिए बड़े अरसे के बाद मैं आपको बताऊं, इस टीम ने मुझ जैसे लोगों को अट्रैक्ट किया है क्रिकेट की तरफ। हम लोग जो थे वो बैंगलोर का एक मैच इंडिया से हारे थे, वहाँ से ऐसा दिल टूटा क्रिकेट से कि वो दोबारा, और टीम ने भी कभी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। इस वर्ल्ड कप के अंदर मैंने बड़े अरसे के बाद दिल जुड़ते देखा लोगों का, डोमिनेंटली लोगों का दिल जुड़ते देखा। मैं पिछला जो हमारा मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे और वो हम लोग तो छोटी स्क्रीन पे देख रहे थे, 7-8 सिमतों से लोगों की चिल्लाने की, खुशी की आवाज़ें आ रही थी और इतना क्रिकेट का उसका फेवर चला गया था। ये बड़े अरसे के बाद हमारे यहाँ पे हुआ है, हमारे लोगों की परफॉर्मेंस ने, और आसिफ ने जो किया आपने देख लिया, उसके बाद तो क्रिकेट को उसने वो बुलंदियों पे ले गया। बेशक। और इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये था कि हमने 3 मैचेस खेले और तीनों में हमारे नया से नया टैलेंट मैन ऑफ द मैच। एग्जैक्टली। बस आखिरी बात, इस बेंगलोर के मैदान का जिक्र किया, उसने दिल तोड़ा, क्या उसके अलावा भी कभी किसी ने दिल तोड़ा? देखिए ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, दिल टूटते रहता है
اور وہ دل جڑتا رہتا ہے. یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. دل ٹوٹتے رہتے ہیں, دل جڑتے بھی رہتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے دل میں ناراضی ہو جاتی ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے, پر دل جڑ بھی جاتا ہے. وقتوں کے لیکن آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے, دلوں کو جوڑتے رہنا ہے. ان کی بات کو ہم بس کنٹینیو کرتے ہیں. جی چلیں, وقت ہو گیا ختم, ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو بھائی جان.